Wai ia manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
manato mai le ia i tātou e whaamanuia mai e ia, e whaamanuia mai e ia le ainga o Israelu, e whaamanuia mai e ia le ainga o Arona, e whaamanuia mai e ia i e matatau le i o tangata nuu, a toa mā le i. Lo mātou ta mai o ne langi, ia vi ia lava oe i le nei tae ao o le tae ao sing-singi ma le tae ao manino o le tae ao te toa o le asofou. Ua e au mai ua wha asofia moe ngā luanga o le loto e fia e a mata le asofou i o lava vi inga lo mātua tua mātua sula lo walofa le nei tae ao a mātua wifo i o luma mwha pe atu e pa ia lava oe le atua o au o oe o le atua sili ese ma le matau tia o le atua mamalo, o le atua mamana, o le atua ifo uma iai o mea na e whaia. E le ai lava ma se e tusa ma oe. O oe o le alefa ma le o meka o le amatanga marangata anga o le mua ma le muli o le atua e mali ai mana o e mele lei umalava. E tu maulo walofa ma lo wha maoni e le liu lo anga le lei. E o lava rangata anga o mea malava. O le tupu oe o tupu mai le vavau e o le wha vavau. O le atua oe la eile vi ingo le manu. O le atua oe pulipulu le matango fie. Ta maa whaaftai tele lava, lau mea lofa o le fau o maa tu mau o le nei fo i tae hao, whaaftai le lofa. O le fo i watu te manu, whai ngā maro longa sa tofa whau te ngata tau mati le ete. Pe au dia le nei tae hao fau, o le lofa o le wa e whaapopol ni aso fau, i lo latu sui fua mo le mato ni ola. Wa matu o li ai le nei aso lulu, wa lua se fulu, ma le lua ia i aso le masina yulai. O le mātou wholaunga o le nei sanga. Ia, o le mātou malanga o le nei aso lo mātou te mā, o ea mātou te malu ai ua na o lava, ua na o e fo i mātou te mau ai whamunianga, te mā whamone mole, o mātou tu inatu o ao se e tau tai. Le mātou wholaunga o whai nei, a wale tia whaivole a whengai male atano, le nei fo i aso whaua ea mai, a lo whangiana i mātou whanau i lātou wa o onga le nei aso, le paolo lo walofa, leo ina maruti aina ia mātu whanau o sa iri le poto, ala ia awa onga, ia i fwile manuia o oelo mātu atua, i whaivolo whengai mālim tamata e whaia onga, le awa oina na ia mātu whanau. Mana tua pēr Samoa le mātu te talo, anga le leim wha le atano, manuia te itai o Samoa, na ia mātu ainga uma, na ia mātu te ngata uma i Samoa, maso se vaenga le nei lalo langi o lo lalam papa a oi. Whasafua lo alofa mau whamonianga mo i lato uma, whamonia fo le nei atunu o New Zealand, o lo mātu na nofo mau mawai, whapena atunu uma o nei lalo langi, mana tua le talo nei tae au lato fia aimo fia whenu, le ai fo ni mea nofo ai, le ngata i New Zealand nei aso se tafora nei kelope, ta mā anga le leim whamonia, ma fo ai atu so lato mana om whamonia, whamanatu i lato, o oe lavo le atua, e malia i manao, i mele lei malava. Le te talo ma le tu mai mo panga nei mātu mātua e mana tua pe la tau le mātu te talo i le aso ma le aso. Aga le leim whamuria tai tōru ina la tau le māwhan whana o le walofa ne vai tai ma le mālulu. Whafo isia pe la latu se fua lau le tino siri lava e le hanganga. O me o mala whana mātu whaia. Ina nei aso fau e mailo mātu atua. Mātu whaia lava ina ia fo i atu vi inga i atu oe atu mau e pēr. La mātu whatawa. Ta mā whamuria mai. E le tautua alwele sa mora nei yaso a toa o mātou wole, mātou wala au nei mea malawa ala, swa whamana malo Yesu Kiriso, lo mātou li mora mātou whaola. Amen. To
we ale li ole be inga le tua la ngina la fe pese ale kolisi fa au piula le tu mo o de sa mo ta todo ia le tu la e ono. In this update, authorities are trying to figure out what chemical led to 10 homes in the northern Waikato town of Tuakau having to be evacuated last night. A large amount of the mystery substance entered drains near the water treatment plant. Firefighters spent the evening flushing the drains until atmospheric readings showed the air quality around the drain had returned to safe levels. Residents were allowed to return to their homes after 10 p.m. Fire and Emergency says the nature and source of the chemical has not yet been established. There's no impact on drinking or storm water. Many businesses have yet to pass on their higher diesel and petrol costs. Annual headline inflation's risen to 4.1% due to surging fuel prices, up from 3.1% 3 months ago. But after factoring out fuel, energy and food, underlying core inflation has actually fallen to 2.5%, down slightly from 2.6% 3 months ago. Economist Cameron Bagri says the Reserve Bank will be looking at further OCR hikes to bring down core inflation even more. They're going to be a little bit wary in regard to the flow and effect of higher fuel prices, whether that starts to feed into core inflation. Police are carrying out one final search for a man in Rotorua today who's the sole suspect in the death of his 74-year-old mother. Karen Gilbert Palmer was found dead in her Paihia home last October, and Jeremy Robertson's car was found later abandoned in Rotorua's Green and Blue Lakes area. Police believe he's dead given there's been no activity on his bank accounts or mobile phone and no evidence he's living rough. Gisborne's focused on growing as a tourism destination as Rhythm and Vine says goodbye after 24 years. There will be one last hurrah this year. CEO of the region's Economic Development Agency, Trust Tairāwhiti, Doug Jones, says the festival's brought countless benefits, but now the region has other goals. Our focus is continuing to grow visitation, and it's a destination that people want to visit, not just on New Year's Eve, but hopefully across the year. That's news. In sport, Remco Evenepoel has won stage 16 on the Tour de France, a 26.1 kilometre time trial around Loch Lomond near Geneva. The Red Bull Bora Hansgrohe rider looking to give Belgium a huge victory on Belgian National Day. He's going to smash the time. He completed the route in 32 minutes and 19 seconds to shave 28 seconds of four-time champion Tadej Pogacar's overall lead, as you heard on Sky Sport. Warriors lead coach Andrew Webster's named an unchanged side to face the Bulldogs in Sydney on Saturday after their 8-point NRL win over the Dragons. Centre Rocco Berry is on the extended bench after solid showings in reserve grade as he bids to return to the top side. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Momone tai ono whaatalofa mau whaawhela ai o te whaatu lima fo'i le avate le lava male wha aloalo sa molo o watino pele pa ia male malolo whaafonga ngara rei tai hao sengi malo la whaasui fua maruia. Wha malo fo le atino ufolau o mai ese tātu ave le bua mar whaasangi no tātu tua le langi. Sulalo na lofa nei tai hao o tātu o real nei aso le aso o whaia le tua tātu te ori. Ia ma tātu fia iai parapatia whaatasi le angare lei. O le tātu o tua, ia le fo o mole melo tūsui fo mana mātu malosi a alo tātu fisi le whai fo i manua o mala nei tai au fo ila ira vi inga ia te ia lofo mai le tātu o tua tau tai tātu fo launga nei fo i aso ma tātu fo lau le laulo na lofa o tātu ia nei fo i asolulu wa lua se fulu ma le lua ia i aso i ulai o le tātu fo launga nei fo i tau sanga lua fe lua se fulu ma le ono se mai la whaafonga o le porokala me marua le tai au a Radio Samoa ne whionga ngan mana tāsho vai lua o lo so sani mai sini o le tātu Facebook ma le YouTube o Radio Samoa se rata si batea ma le whionga pesta au jelo sio ia mo ona nei ta mai meni to ina se pai le tu nice follow e le tai nei ma lo le usu ma no se fo mania ngal mana ia fa malo fo le langi mama la sunga la o vai vi ile le nei fo ia se fo wata to wa lia malo le usu i ka mo ingi fo ngi ka ya ori e ka ma ingi ko ma uru ke usu mai wa makanga ma ulu mai wa mai fa kasi de duor nga ia le fa o jare jola oro
la mai bo ma la fa ka le tai au Samoa o le lui tau mo le aso. Lu I tau mō le aso. Manao a apo. I le tō vine a Nāpota. King Ahab wants Naboth's vineyard. Mua le tupu, ma tā upu e lua sifuru ma le tas, a olona foi upu e lua. Ua fai atu a apo I a Nāpota. Ua faa pe atu. I nā au maia o lou tō vine mo'u, e fai mo'u whanua, e to tō ai la au aina. A wā e lata lata I lo ufale, a e o te avatu ia te oe le tō vine, e sili ona le lei, I le nā e sui ai. A e a fai e le lei ia te oe, o te avatu ia te oe lona tau, I tupe. Manao a apo, I le tō vine a Nāpota. King Ahab wants Naboth's vineyard. O tātou manao, tātou te manui ai. A o tātou manao foi, tātou te mālai ai. O a apo, o le tupu o Israelu. O Nāpota, o se fai whaato anga mativa, o lo o tau mawhai, lana tō vine, e ola ma manuia ai ma lona ainga. Fai mai le manao a apo ia Nāpota. Nāpota, au maia mō au lau tō vine. O te avutua se isi tō vine siri atu. E whaafesui ai. A le olea, e mawhai ona o avatu ni tupe se tele, e to tongi ai lau tō vine. Whai mai Nāpota ia a apo. A apo, ia mamao lava ia te au. Ona o whaatauina, le tofi o utama. I le langona o Nāpota, o lona whanua, o mea sa tu whaasolo mai e ona au ngātama, lea ua o mai I lona taimi. I lona talitonunga, o se mea ua au pito I sili lea ona se, o lona whaatau wina, o le whanua, o lona whaasinomanga, o lona tofi, o le tofi sa tu whaasolo mai e ona au ngā tama. Na maua e le toa lua a apo, le whawhine le anga o Isabela le tala. Ua musu Nāpota e whaatau lana tō vine. Na whawhau ai, Iesepela le tonga fiti le anga. Ma ua whetongia ai Nāpota I maa, I tua pā o Jerusalema. Whai mai le atua, e ala ia Elia, alu e whaai loa ia a apo. O le mea na eto ai e uli le toto Nāpota. O le mea fo I le nā, o le nofoanga tonu fo I le nā, e eto ai e uli le toto o a apo. Ua mā laia a apo, ona o lona manao. Mole
tupu ua mana o tele. O le tupu ua ola whaaloloto. O le tupu ua mana o i nai whanua o nai tangata mātitiwa. Ai, le uma le mana o. A o to tonu o lea mana o. E lei talia ina e nā pota. Peitai, ua whawhau e le to'olua a apo le tonga fitileanga. Ma fasi o tia ai nā pota. Ma ave whaamalosi le tō vine a nā pota. Feta lai le atua, a apo, o le mea na eto ai e uli le toto o nā pota. O i nā foi, e eto ai e uli lou toto. Sa mo ai, o tātou manao, tātou te manu ai. O tātou manao foi, tātou te mā lai ai. E le anga le manao tele, i nai fasi whanua o nai tangata mātitiwa. E le anga le manao tele, i mea tō tino a nai tangata whaatau waa. E le anga le manao tele, i nai lafu manu, i nai whaatoanga. A tangata le tau aloa, a tangata mātitiwa. I le nei fo yaso. Ia tātou whaautauta, i mea tātou te mana na oai. Awa o lou manao, o tātou manao, e mawhai o na tātou whau le angai, ina ia talia ina, mamaua mea tātou te mana na oai, i se auwala se se. I le nei fo yaso, tu i le atua lou manao, i mea le lei. Ai so ia tātou te mana nao, i mea aisi tangata. Ai maise o nai tangata le tau aloa, nai tangata mātitiwa, ma nai tangata fiaola. Tātou te talo. Le atu ai. A oa o maia ia i mātou. So ia mātou te mana nao, i mea e tele. A ia o mātou talia ina male fia. Mea i titi ua o mātou maua. Fesoasoa ni maia ia mātou tautua ma au nanga o le nei aso. E tonu male lei ai mea uma. Lou lafsuafa Iesu lo mātou walii ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Yesu ana
Olo manao, here's all I need. In always fulfill what Janelle July ono. Le tautua maru de Samoa, Malpokalabe Malo le Tai au Natri and Falalonga Enterprise Model Group in Maruko. Mother Christian Savings, and I minute on Matua if I'm a Saudi Kako Musica Kaya or Musica for ya, Fafio, and Fasivai or Kaya Marulu. If I'm a Saudi, in the Arosu Jujaman, we're going to turn the vessel to Odia, Manepa, Fabro, Maiso Tami, what Tarapocalame, Areto, Ola. In the Turk Water Fitu, Ele Town, Nay, or Tatu Malu, Taya, falling out to Penamailisunga, Pasta La Fire Copper. But if we tie up today in history, Tata Baba, Parliament Tupulas, was full you like the tailor to Sanga Baba on the Titan Fitu, Ele Town, name and for Portal, folding on Protania Petal Fitu, Tata Proclama, Matala now, the Taya, say more for Tata Baba, I don't want to tie off. Malolo su ave ta avale tato wasi asilunga awala mai tawatu lea lava foi mana ile Kilia mai o tatou awala le nei taimi o le tai au na o I lai takanini on Great South Road. La talata atuanga I le VTNZ le takanini le tilo ti ai le atol ta avale. Lo no wingo se wha lava tau ta avale o lo oile vaenga le na o le ala tele ai av ta avale o isi lava vaenga o le na lava kilia le lei I le taimi le nei av ta avale. Manu ia le a matanga o whainga malanga o sfulbalu I te ai le ono. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Ole vai ngā matara nei le talo le tawara nei fo I taia fo tamaki makaurau au ki lani no whanga whasalanga radio sa mo fituala I le manu lure nei taimi ole taia winga wha ma wino le tau le so wala whasalona awawalang le lei pa utimu ni so vaenga au ki lani angi maria marasapidi mai sau jesi sifo se fulu male lima ora maurunga na o I le manu lure e mo au ki lani e le nei fo yaso taia pe au dia la whasal fo awawalang le lei le tau le tera vaenga au ki lani tutusa le lei ya le manu lure nei mataia se fulu lima lona maurunga taia pe au dia a vaenga yon tuatu Wala whasorona awa lang le lei pa o na I wanga di sa vaenga au ki lani les fo railing whasorona awa o fo ilang le lei asto nai whasorona pa o timu la sa mala sa fua langi le lei la so luar ba yaso o lumana na atu Pamabonga o mana o tu I na mai la mai tau mo tatou ia mo au ki lani no whanga whasalonga radio Samoa A e fia I lope ono lo fia lo fale I lo lunga Si akilo whanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi, si akilo toa tusi pele ono a fia ngō fielo mau tai lo longa. Talanoa I lo ainga I me whai pe ama mawhati munga, wha ama mama tewo tua maota, tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia I ngō winga le tau. O lo sa onga le mu I taimi o lo longa mamafa, o lo o yo lava lima. Loa sumaltasi lo matiale tula e ono. RSA usia mai talafa ki whiaka radio Samoa nei tai au la tino anga tutu manga ruenga le tai au Afrika ko vai malo lo su malo le tawa tai maria faibol nei aso peselea oi Si atama la le tawa la mai I say you so what you say so vai aulo ta oto ma etilo iai e wa ese episodo ai na e alu atu lea ese ainga Olo o fai se lotu ai fai esa tau saminga Wa e mo le manaba na o si toia ina Le la le ua mate la ina Foi mesa whalinga, masau filinga E moni e alava ita E te talanoa, e te leiloa Mana tole tawalanga no
se fia o au wa e fama wa lunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau ta ua ave a oi ma filio le fai fe au o fai ma fai a o nga wami o nga le tatau pa pule o le au moe ma lo fie ka upoe ai ino sia ai lava o ai myself a linga myself feelinga e moni e a lava ita e te tala noa e te leiloa mana tola tawalanga no Tafa mai ata o ne vavea o Anu o le vao ua vava o O lo upito ie tonga wha o Ma ato ata oto i fo O wae pupula vale i le po atoa O fiwo lo tina i lo wha aso pohoa O lo fia vi ia ma lo fia i loa Ai ina sia ai lo uingo myself myself feelinga pe moni e a lava ita pe te tala noa pe te leiloa mana tole tawalanga no Faatu saina ise apa helapi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tafa aipo ipo Avane ile malo Ele anga ole ta atua Etele aile ti apolo Te fai sau pepe Ole pepe ole po Ha 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 Sau ia la ia malolo to tele Fia fia mai mai atatape Se yo pese atu ile ea Se yo pese atu ile ea Whakatianga o le tai au e walua se fulu ma le ono o le wata nei le tulai ono whaantalo whalta pa kalamenga o mana i paanga o le whawata to mafuta lunga o le Facebook mari YouTube le nei whaitai au fau e o la tau ia le whaatalo whamai nei whaitai au ia e se mai ele to telo tato lo whaafonga ta se li me le tolo a moi au ki lani ia manu tutua oilo oilo na malosi whapena fo i le FM 106.1 i Samoa ia good morning malosi fo manu ia whaftai le tual nei tai au fau kako mau ia le lei o aso fo uma mai le tua fa monianga na ya tato ti ori matato fia ia wa le lava sikasi kau ke mo ile ona wana ole tua lava nene ana file na faten tani pola tulanga ile inflation i toro New Zealand so 4.1 le maurunga le wa ile a fo i pe ona mai ile so nafi simply means mo fa ditainga mo tato afa pe o la fa tanga na faile sfulo masina talwai na se lautala a te fai nei la mai la so na fi le si tanga la o kusala o se lau man fa so instead o se lau tala
o le fa popo le fa kala mas full seng fa te tenga fa fengo fia mo tato e si tanga le nei 4.1 la so na fio inflation to New Zealand ya le foi wa so ta mai ai ele o tango fia so fuanga ele o alu fo ele o pa o la lol tau so fuanga lo tanto ai o le si anga lunga fo le pe afu atu fu lo masina tal wai right e monia o le tau e nei vainga fo o le fina pe la fo le fina o le fionga fo ya Barbara Edmonds lato o le leiba ona o lo tilo pe po ani a wala ma fai le fainga malo le o lo tula mai ona so soani fo le ai la tunu e fa mama a wa swinga ia globally o le o yai swinga nei pat o ani fainga o ma fai le malo ia ele ai ama se tato tilo fo le o yangi swinga e ma fai onga fix ele se quick fix el time le nei ai e mana ai fo le sauno anga fo ele sunga la o le kaiminge o le aware o mo tato pe au mai fa la wi lo fa pe o le ta wala na o le no fo ta pe nai fo le lo tato ia inga mau kingo e kau ke le fa ali e fo le peka ko le fa lo wasi le ka wal fa lawa ia le pe susu ai mai sala le pensing ai sa le o te lope o te va tol pensini le sili on fa mai le mano o na le mafu ai te le o si tanga lo ye nei o tong tal pensini mai si mai ya na ona to fa mana tu le tu no ele o ka ngo fir so fu ngara ni vai kai mo ka ko ia fai mali a orso ona se o ke le me le fai ngei ri se ole o vi inga e sa oi o ka fa o le ke le ngei me ka ko ke fai o o vi inga ai se allo fa fai mali mai ngei vai kai o tong tal su fa ngo ta tu ia o lo tatu wanga mo fenga palot e la safito November to sanga de nei o la titilo atu inicio vanga na mo tapo kala mea fo le aman mana o le telunga ale so upupo le spokesperson tu la fono ale Labour Party le o nga tasi ma fainga fa te mo karasi le o la fa nga ina to New Zealand ye swinga le o ye ne wa te la swinga le o man fa no fo da tino mo fainga pa no ta io ya mai se lava fo ila ona o le tulang fo le man to fo to sango mo vai e ma fa yang kalu la so kong wale wo fa pa loka ku sa lava la pena tu wai fo le nga sui loka address pa o le so le e ma fa yang kalu aku sui ai ma kusi ai o le time la le nei le tau sanga le fainga pa loka la le nei e le o to yai lava fo se tulanga fa pena o ma fai na fa tau ina le se ma fai ko e fai ni swinga ia pe ma fai fo o nga ia se si vaenga mo lo na address inga ia mautino le kau lio langa paloka ele ma fai no fai la so le fai el fai nga palota o le o ia le aso fa tapula ala va fo e fa ngata uma ia but o le winga o le malo fa te mo kalasi o le ma fai le ona sao o lo leo e ala la nga ma fai nga sao le leo tangata uma o le fai al ka ko paloka ai afa apela wa vavenga fa ang mutsa au le sikala tatou ele fa sa o le address o lona winga o le nga a ko ala tatou le nei fo I fainga palota pe afa apea o le anga mai so o le ta wala le na o le fautuang fo le male fina ngalo o le na fa ai lo fo o le susunga ya Camilla Village ina ia kau kilo fainga malo ele o se tulanga tala fe unga le fo le pati e ta fo ia o le tatou fo le mta fa yoi tatou lava tanga te palota le ua leva nga kalangoa inga le paloka ia te awia wata tau lava fo ia ona fa anga yo I tulanga I exactly wa e pe ole amene ala e sa ole point life ina wai ia a tu mai le taimi le famana tu mai tatu swinga le wene so ele se va nga ka aro ia ala ua wo mon fai no so I mean the point ala sa ole va nga lo fina wai ai what tau on famana tu mai tanga te palota e swinga la way so sta swinga la e mo fenga palota so le tu mal fa fo mai o la sofito November fenga palota o swinga fenga palota le pe afu atu isi fenga palota la tu na tu nei ele fenga ko la kwa e paloka le scala ma paloka ya solo I think it's 2 or 3 weeks prior to the election day ya la wa fanga ta mai le restala ya mo tatu mo tanga palota ka wa ke le ba nga mo tatu yo fo pe ale uska ia ka ko ngai swinga o leva nga fa ilo mai fa mon mole usta ia nai swinga ia mo tanto ia pe ona ia
Chele lo pe inisio la chino ela lai tua kau a pe au te bava tu inisio a inga na be sei mai sa bol pole nga inisio va nga fo le sa tau tong fitian po ono se tulanga se a kasa fo ile ile saunga le mu a na fa pena una maua mai to tono drains fo ie po le ala vai inisio vai nga mai se la vala ia la to fo ie la tala tai le vai nga na wai kato le lana lapta ia pe tau le fana na fi ia na lapta ia u mala nei a inga na sai nai le vai nga a to le o tua kau ile tui matu o Waikato ina ia o ese fo ilele a tu ola to fale ia aya nga ese fo ile ona ole tulanga taule saunga le mu a wai mafai onga papa mai fo ila ia o ko nga chemicals ia e mafai ona pa ai fo ile ia paipa po onga paipa ia o lo fa onga ina mole swa vai ta mafa ia ai fa aftaila ole fo ina o atu ia le fui mula to mafai ala to su enga ia matoita mafai fo ile ina ia a ta fia pe mafai fo i ona sa ilia but o mai le time le nei o lai kau sa ilia ko ngwa po le ale ki or kama o le a ko ngwa le au ngosia me an ka woso na nafi ai fa aftai o lanto i fa fo isia umana i tangata saunga le mu le o lato ai Patalo Peninsula tono lo fa mai tono Gisborne ta sila vaenga New Zealand ele festival le masani ona laulo ele pitono le New Zealand a peo te baba ya to lo te pena mo le taimi muli il taimi nei no fuanga masani ona fai ai Rhyme and Vines ia a le la si tia le tau sang fo si no fuanga fo le te lo la mi sia fo te lo la to no le vaenga Gisborne ya le foi festival per masani tau sang ta sia ua leva tu sa o walawi lo ai Gisborne fo ile lalo langi a wa o le festival le e masani ona fa tau no ina nga maka mai le lua fe male to le la wo o mai nei o tau sanga muli la le nei o le afa atino ina Gisborne o se taimi fo ile le ese fo le manga ia il kami o le amakanga o kausanga pe yo ie kele nga fa ia so fanga ia isi tangata nga ia ave a inga Rhythm and Vines ole o se musical festival fo ile nga makwa ilawi lo ai Gisborne ona o I lava sa fa tau no ina pe tai o le taimi muli la le tau sanga le nei le ole a fa ia le ole ato e fa ia mo le taimi muli Gisborne pe ama le solusul valo te se manga ile tol su tasi ia ona fa alawi lo mai fo ile po fela le ole a sui ia fo ile le no fanga e to fa tau no ina but ole festival le nei nga kele nga tele tamau a inga o Gisborne fo ile a fo ia fa tau miliona tolu anga ile 5 miliona local economy lavala to ia o fale ainga ile ngata le na o ka avale fewa o Uber o pasi o trains o vainga umai o le sa fa manu ina ia le vainga ai mai se foi o hotels ia wai nga I mai la to le lalo langi so se vainga lalo langi pe o isa mana ia but e wi lava foi la ina fa la wi lo foi matala no foi ia le mayo Gisborne ia le sunga ia Rahit Stoltz e wi a onga ole a misia Gisborne but talo siala ia se isi foi le nga ke koi creating se isi me fa pe ina ia fa awa wai pe le foi vainga le I Gisborne la to ai mai se nga mo le tamau ainga o na ia foi vainga la I te le tunu va ya tu a fo ile pe fo nga mai o le vainga mo mua na fa na tu no lua fe male tolu so o mo ka o mi ala ri o fa to ina le festival fo tono o Gisborne io so lua fe male tolu lua fe lu ono le ka ko ye lua fu ko lua su ko sa so ole leia wai o fo lai company fo ia securities ia tau ia tau sanga tolu na o wiloa o company nga waku ngai au kilangi ia afa pef e wai makwa ke lele area to Gisborne ia ole au ngale na ole mawai o ngaluenga fo ia ila to uma lava ngalu lue ia ai talo sia sa o ai fo le meia fo ila na sauno talo sia ia sei si fo ile na te to a mataina fo sei si tu langa le ia mo Gisborne na valato but o neila ia se vai taimi o tau sanga le nei ai le uma tau sanga o le afa alawi loai ia po fea kongu foi le ole ai le sino fanga mo le nei foi festival so ole the good thing ole le o tapuni ala na le sui ole location but the sad thing for le no fanga ole na tele na lo fi e ma o masani to telo tanga tama o su to sanga talwai ka no fa ia Gisborne ia le ka sia ia ka la ka ku se piko e fai ile festival le lo pe ke o so I foi ile I Waikato I Rotorua ia wa manga ia fo exactly okay
Te lua se fulu ma le tolu minuto lo tole talo le tula fitu le tau tua mo o le Samoa e nei fo i tai au. Fo mana tumaruia mai o nei tai au le lofo mananga le leo le tua. A mai whawhiwhianga mai le puni ala wa ar kolisi o Samoa. Marisi o wha sa long wha businessi. So ma le se tātou report mai lunga na wala tu nā tu lo leo tātou maru. Tai au whananga ngam nei fo i tai au. Am le tole ola. Kia ora, good morning. Antamari.
Toivo tu, amo. Au kilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwana. O te ngana unifo, whawawe nei loi le Papa Toe Toe Dental, ma whao ngālau Community Services Card, e se iai lau nifo I le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai, pe wala au mai I le Papa Toe Toe Dental I le lua fitu valu, wha valu tolu o le tua tusi, tolu fitu 5 Great South Road, Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental, smile every day. O mo mia ni ngaluenga whai I lau whali. O le living space o lau company if so soani I le whaaleleo mao te malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, pe whaafou lau heat pump, whaisau deck, whaaka peta lau whale, whaapso ta I mai I le living space. Whaia 4 quotes, mao le so soani I le finance, e le ai se deposit. Vili mai loa le living space I le o valu se lau, 5 whaono, wha valu wha, o valu se lau, 5 whaono, wha valu wha. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenei. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Avita mala tata wata asiasi lunga awalo I le vainga le karaka anga I ane lunga I le tato intersectional jewelry o le mai tau tu taimi neo fai si pisi mai so o le State Highway luas fulma le lua la le na ilanga iane lunga o le tato State Highway luas rutasi o le o E Hill Road Manurewa le fo o mai tau tu taimi neo fai si pisi ilanga iatu le na ilunga fo o le tato northbound and southbound ilunga o le tato State Highway 1 ia e whapena fo ilanga I fo I Redoubt Road le taimi le nei ma le aluakua ngianga inga le Afriston Road ia ole mai tau watu whaisipisi taimine o le tae au. Westney Road and anga I fo ingai Riversimo Drive I Mangele ole mai tau watu e whaiasipisi le southbound le na ia mai se lava fo I malanga iane I le malai vaalele. Kirkbrick Road, George Port Memorial Drive o lewa mai tau watu ilunga o le State Highway luasuru nai whaisipisi. O I Ivanhoe Road o mai tau watu I Greyland o le na paule na o le vaenga o le whaisipisi mai fo I le taimi le nei o le anga ia tule nai St. Luke's ia and Newton Motorway Connection o le o whaisipisi la ki mai ai le mai tau watu I le taimi le nei o tātou I Queen Street whapena fo I lai Onera Road ma Lake Road na wa mata o na pisi taimi le nei o le tai au o isi o vaenga o mau tātou a wala avta vale o le nai tu mau I le feo lolo manui e tele whainga malanga le o 15 minute I le fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to pay for my no eyeing. Ubolu sa baki, manono apolima, isamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o, milisen. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
Whawhiro ai fo i tātou tinu mai tātou por kalame o le areto le ola ili nei aso malo lava le soifua manuia. O le Ioanes fulfarfau pe ono I whapea ua whetala I atu Yesu I te ia o au nei le ala ma le upumoni ma le ola e le alu atu lava se tasi ili tama pe a le ui mai I te au. O le upumo o le aso le nei o le fesili e whapea ai se a lava e te mo o mia ai Yesu. O Yesu ua whatusa e le tuspa ia o le awala lau papa ua na toe ko netina I tātou I le tua. O se kep o se vasa iai mafua mai o na ua whaina le tangata I le angasala. Ai o Yesu la ua sau ua ia koe sosoo le mea na motusia mai le amatanga. E kei lo fai mai tala tuspa ia le Roma tolu fai upe luas ful tolu ua angasala tangata umalava ma ua le o I le vi inga mai le tua o puta ua nei angasala tangata umalava e la vea ai oe e la vea ia e la vea ai tangata umanga ola ia soia ma tangata o lo soifua I le taimile nei o le whamauni anga whai ngofie e loa ai mo I o tātou tangata angasala o le melea o le oti ua oti tangata umalawa a waewa ai le Roma ono whai upe luas ful tolu whai mai o le oti o le totongi lea o le angasala o le oki o kongi le o le angasala ua mafua o na oti tangata umalawa o le whamaonianga lea ua whaina tangata uma I le angasala al whai upe luas ful tolu I le Roma ono whai unga al whai upe luas ful tolu o lo ia I le talamana I lava mo o e whapea a o le ola e whavavau o le mea foa I fua ina lea mai le atua I lo tātua le I o Yesu Keriso o le mea tā uala e aunga e mga kua mea nei o oe mau o le tangatanga sala lua ua oti I tātou uma o le whamaonianga e moni o oe mau o le tangatanga sala al mele na tolu sili na tā ua o lo kako woki I le taimina ngei o le whaito toa lea tātou te sawa tuai I le manuia e whaavavau pe a whaila lea tātou te talia lea lii whaaola o Yesu o le awala ua saunia e le tua I o tātou o langa a o maua le ola ma le manuia e ke le whaakali e whaisau filfilinga I le oki loe o le taimi le ke ola ua au mai e le tua e te whiri ai la nala o le ala a e whatua tua I ai o Yesu lo nala na maliu mo awanga sala ma toe tu I le asa tolu o le whaamaunianga ua talia e le tua le ala o le whaoletanga ma le whaamanga longa o le laulangi I le taulanga na whaia e Yesu so o le ola la e whaavavau whai maitala tuspa ia o le mea fo ai fuaina e le tua e oki kako uma ai ua e oki ma le whaamoe moe ua saunia e le tua le ala o le ala lea o le mea alofa ua foa I fuaina mai e le tua e te whaatua tua I le ala na saunia e le tua o lo na alo na foa I mai ma maliu kalevaria o le taulanga mo awanga sala e le o lau ami o tonu e ke sawa I le ola e whaavavau e le o au ngā luenga e ke whaia makaukia e ke sawa I le ola e whaavavau a wai le mawhaiang I au kupe o na whaatau le ola e whaavavau o le tau o le manuia e whaavavau o le mea alofa o le toto o le tamai maa moia le atua o Yesu na whaamaningiina mo o le tangatanga sala le tio whai mai Yesu tala na whai ia Toma o a unei o le ala upumoni ma le ola koe whai mai malisi kala sining manus e le ai seisi ma whai ngasao atu I le tama pe a le ui mai ia te au o le upumo o le asul ngei koe mawhau o whea le ala ngai ke whiri e ke sao kuai I le manuia e whaamavau le tua e le ai seisi ala tasi le ala wa e saunia mātou te sao tuai o le talia o le taulanga mai ana e whaia I kalevaria o lo walo o Yesu whawhitai Yesu Amen.
Ova Bishop Peace Chapel le ole taulanga fama ele porkalame areto ole ola le tai au ina oto fami do jolo jora ta le tu lai fitu. Ola se rosfulo you lai ar mena tupura de yaso tau sanga mavai. Le sole tau sangata si iwa valu fitu ia ole taimi mua lava lea na mawhai ai e tangata nu uma lava ni usila o na whaata wina la tau ticket o le loto lona winga ole taimi mua lava lea na mawhai ai ia o na whaata wina pepa loto a tangata o ni usila lava la tau ole kasi iwa iwa lua la ia o ngako e sola il tatou tama la wilua lea le drug lord lea o Pablo Escobar na to e sola ese mai ai malfale pui pui a ole lua fes fulu fitu ia o leisile nei o soli ngatu la fono matu ia te tono le lalolangi human trafficking na whapena o na maua i te tono Texas ina ua mali liu nisi i se trailer sa whaana nā mai eini tangata se fulu whaana nā ese mai te tono Texas o lela na mali liu ona ole ova o le vevela o te tono le kama i trailer lea na wha ofi mai ai lea lana maua i foi ia le nei soli ngatu la fono ma wha mawina i tala wha solpito le laulangi i le lua fes fulu fitu Nisi nā wa inge mena tupule ni yaso I tau sanga wa mawai. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Mo tume wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia te taru papitoa nao le lima tala tu tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awano fo le tato direct transfer te posi mai ai au tupe le tato account ma wha moni aina fasili lupa le telefoni ma wha tino la fo ino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi ino pidio le bai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhai na whatino uma i tātou au nanga ole isi pay. Mo le silafia, o whasoponia so se vahenga ni usila i o tātou lala, o lo awano fo i o tātou ofisa i o taro mamangele, pe whaungale Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer, whasawa i lutaimi, ai sili ato na whasawa i nau tupe wa taunga tale penisini. Mo nisi whamtalanga bala au ni telefoni o Valselau, o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono, fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono, fitu iwa baru wha, Pacific Easy, o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Le Shine Dental, susu mai I le lata u falefou, o te le ma matango fie, il whaia fōle siaki au o loa, wha apele ni wha pi e tasi, moe wa le stella mai o fau mai I le Shine Dental, I le nao le lima se lau I waiva tā la. Whaia fua quotes mo le wins ma le ACC, pa tasi ai ma le whai fua o tong fitinga, moe sful walu tau sanga ngai lalo. Le Shine Dental, hawhia mai loa I le lima fitu wha Great South Road Manukau, telefoni lua fitu ono whawha, lua fitu ono whawha. Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga whapito. Ua maua le telefon mai le Auckland Zoo. O le dinosaur track, o le atoi fo'i mai le neitau sanga. Sa hawa vali ma mata, I le mataptia o le vaitaimi o dinosaurs. O la atu ngai o inga, ma le atu tangi. Pei e tue wha fo'i oe I le loa se lau miliona tau sanga taluai. E au fia le nei mataanga I lau pe paul fali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. Radio Samoa. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Tasi lima I watolu amo. In this update, the Attorney General's found a no body, no parole law change about to be debated by MPs would breach the Bill of Rights. The member's bill from Nationals Tom Rutherford would mean convicted murderers can only be released if they reveal the location of their victims' remains. Political reporter Ethan Griffiths has more. Attorney General Chris Bishops found it would lead to a form of arbitrary detention, as the justice system only allows continued imprisonment beyond a non-parole period to protect the community. He says it's a line call, but refusing to pinpoint remains doesn't mean a continued risk to the public. The three coalition parties and Labor have still confirmed they'll support the bill at first reading.
A push to bolster the country's economy as it falls short compared to others. A report by business think tank New Zealand Initiative ranks us against 28 other countries across areas like the environment, work and the economy. We sat at first place for labour force participation, but 20th for productivity and 22nd for trade openness. Rents are stalling, but owning and running a rental home is getting dearer. Stats NZ data shows rents are rising at the slowest rate in a quarter of a century. With more, business reporter Michael Sergel. In the past year, rental costs have risen 0.5%, while rates have climbed 8.8%, and other expenses have also crept up. In the past decade, rental costs have risen 35%, but rates have surged almost 87%. The government says low rent inflation is a good thing, but the rise in rates shows why a rates cap is needed. Hopes other events can see Gisborne's potential as Rhythm and Vines announces its move to a new undisclosed location. CEO of the region's Economic Development Agency, Trust Tairāwhiti, Doug Jones, says it's a tough blow but remains optimistic. He hopes someone else can see the opportunities the region offers. That's news. In sport, coach Ivan Cleary has addressed concerns about Penrith's pending roster juggle, which is headlined by contract uncertainty surrounding his son Nathan. The halfback is one of at least 6 players yet to commit beyond 2027, meaning they're currently free to negotiate with other teams from November 1. Cleary Sr. says the Panthers' leadership are in contact with those concerned and he'll accept the outcome regardless. Feel pretty confident that we'll get our share of wins there. If we don't, then it won't be through lack of trying. The West Indies have decided to field in the 5th and final Dead Rubber One-Day Cricket International against New Zealand in Barbados. The Black Caps have an unassailable 3-1 lead in the series. They are 6 without loss in the second over. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Hei nei vai ngai titi lava le awala tele aveta avale mai tau watu o le nai ua mamafa iai le traffic o isio vai ngol na lava tu mau le feololo le taimi le nei o Tara southbound on State Highway 1 faisi pisi na laulo faisi slow mai ngai Highbrook Drive pasiange East Tamaki Road le interchange o iai mai tau watu foi whapena foi le anga iane le nai redoubt road le taimi le nei mamanu kau o leo lo faisi pisi lunga tato State Highway Lewis Fulu on the southbound o lo whaia se pisi o Wiri i le vaenga le nā mai tawa tu fo i le anga i atu le nai Puinui Road interchange o lea fo i lo mai tawa tu a matana pisi whai se pisi o i Cavendish Drive Malambi Drive i le taimi le nei avita avale i atau tu ananai vaenga na o le ala tele o nisi o vaenga o tātou awala o lea lawa mai ta watu le nai whaia si feo lolo le taimi le nei so le stulanga whaapole nei o ta vale ta pena le lau whainga malanga ma ia saunga le mu le wa tolu minute te ai le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Malola va se formaria le tino nei taimi o le taiao o le vainga la tamale nei i le tala o le tau pa tu Samoa los fumul tasel le man nei o le malu le Samoa e le nei taimi o le taiao o lo awa malangi le mai tau Samoa nei taimi o le taiao fo winga le tau Samoa le so o la fasola na langi le le mai o Samoa pa o timu e le nei fo I aso lulu va tu los fumul 50 degrees Celsius o morunga na le vela le Samoa le so Luas mal tolu e lona mawalalo la solulu nei fa mo la mo fol taro so ta inga mar suil tanjo radio Samoa pia ia fa lo teleni se melo tupu Samoa ia ma tu ina mai foi ia seli poti la tamai la mai tau a fa mo online lo fa ba wel taro ba kala nei tamo le tai au ele tu lango ele tau Samoa ele nei foi tai au fo
Ya, whatalo whatuai tātou pokalame nei taimale tai au pānga o malava ala marua tai au o loo tātou mafuta so se vaenga o Samoa malo lava sui fua manuia lo titilo atu Confused Chef love wavatu le whatalo whamai Samoa nei taimale tai au Manga yesu whasor ele silo te wavatu le whawhanga mai o Dr. Dre whasabalu Whawhanga mai oi vai tele Whatalo whatu nei tahi au whau malola ba ia le sui fua manuia E nei fwoi taimi o le tahi au Se mali talo le tau tono New Zealand nei I le tela mai ngona motu I sautia whatalo whatu I pānga o mali tala pukalame So se mai ngona motu I sautia malola ba sui fua manuia Langi le leile tau I Kaikoura Mora nei aso sfutonu maunga na Malulu Sfulima maunga na Malulu I Nelson Tasoro na awawa Ia le tau le nefo iaso atoa Sfutonu maunga na Malulu Omaru Fasoro na awawa Pa utimu niso taimi langi lei I le fiafia nei Fasoro na awawa langi lei Fo le tau Queenstown Sfutonu maunga na Sfulu maunga na Malulu le som Fasoro na awawa le tau Pa una wanga langi lei Fo le tau Le awa uli ma le fiafia nei Timaru Sfutonu maunga na Malulu Fa mawina mori nei fo iaso Sfutasi Maunga na Malulu Wanaka Fasoro na awawa langi lei Fo le tau le so Sfutonu maunga na Malulu Westport Awa apa una wanga lang le fo initial time la woli ma fia nei ile tela bainga Alexandra fasolo ina awa lang le tau sfulu monunga malulu sfulu monunga malulu Blenheim awa lang le fo tau ile nei fo yaso atoa tela bainga Greymouth pa utimo lang le la woli ma fia nei so fa monunga malulu Ina Mekago e fa solo ina langi le fo de tau la ori ma le fia na nei sfundo mo lunga malu lu sfundo mo lunga malu lu de niden fa solo na awa pa una wanga le tai fa solo traina langi le la ori ma le fia na nei male ayo kara stete malo la versi fo mo le nei fo tai mo tai hao fa solo ina awa ora tau langi le ina ori ma le fia sfundo mo lunga malu lu fa mo wina mo kara stete de nei aso ele bavaya tu le motu matu le pi to la bunga le motu matu Kai taias fulona marunga de malulu e awawa pa una wanga riso timing o le so fata lo fal malo le tunu so sama ngolo lo mua winning tone tara mafuta nei tai malo la versi fu man wia awawa ni so timing fa so po na langi de le aso ato sful tolu marunga de malulu fa ma wina mo winning tone e le nei fo yaso fangare sfulima marunga de malulu e awawa pa una wanga mamani so timing le so tauranga sfurona marunga le malulu e awawa fa sona lang de leifo ila woli mana fia na nei taupo sfulona marunga le malulu fa mo wina mo nei fo yaso fa sona lang de leili tau mo tatou e le so rotorua fa solo ina awawa lang de leili tau sfulona marunga le malulu le so e le vavatu Palmerston North awawa le tau sfulima marunga le malulu New Plymouth awawa Solo foi in hangi Maria Marsavini mai sauti sifos for lima marunga maru le so manai al tau Napier so vai atu pe ni so pa angal tar porque la melena fa talo fa mai ole wafu Napier fa talo fa tu nei time ole tai au yes lucky forever good morning fa talo fa mai Napier Port nei tai au malo la borsi for maria e le nei foi tai au fo ile sufa molunga malulu fa mo ina mo Napier lang de leile tau full tolu molunga malulu Masterton lang de leile tau le fo yaso Levin awa lang de leile tau full limmer molunga malulu lang de leile tau Hastings full limmer molunga malulu fa solo ina lang de leile fo tau Gisborne sufa molunga malulu kiri ro marosi fo awa lang de leile tau mo tanto le so fufa molunga malulu fa mo ina mo kiri do so tama ki mo ka ro kilani ro fanga fa salonga radio Samoa pongi sa pe fa mai la mai tau o le fa solo in langi de le tau mo tatou I le nisio timing o le so yes pa una wanga ni so bainga ala matele la fo na langi de le lo te papa yatu I le nei fo yaso mo tatou o kilani fa mai se fuluma le fia se fulima mo lunga maru le so Ja, tai au pe audia awalang de lei tu sa le maru ne tai au fa so fo na awalang de lei les for rele mana sto nai pa utim la sa fa so lang de lei so fo mana so lora na va so lu mana I atu Faiste fo fuanga I ta penailo a inga molo longa tala no ai lo a inga I le mea I fai pe asi tiele vai au ta fo lo fali tu au meta o se no fuanga saunga le mu ma fa nga se a fianga o lo longa o tu nai e fai male sona o le ona toi tu lai mai o ia fianga I lo a inga
tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te whailangi. O lo saonga le mo I taimi o longa mamafa. O lo o yo lava lima. Sa fulu le waja I nele turai fitu le porkalame maru le tai au o Radio Samoa malo whaftai le tanu le tani amail tau tua I lo maonta tona ta vale tona whale whai ngāru wega. Tātu I le maru rufo ngi kai au fo whaise koko Samoa vevela. Ke ai leo le maani di o le tai au. Ana ia. Ka wa whaise piti maani o le tai au. Ia. Ia, wai malesi foi ngal falawa foi wa ya la ya fa pela le kok Samoa ma ngai ala ka ma foi le lo falawa fa pa ka o ka ko pa ngungu falawa foi le mai nga filen ko koi ya mai lo ko ku le la lo o vengi ai ka malanga yo wai mo I fa le toaster foi ngali ye mai ya e mangongi pa langi awa le toaster le mai toaster a fa pa ula ka malai la lo nga mu e ma ku ai au mai le ma ngai ala le foi le le pa ngungu le yo kama alu ia runga male paka ia wa uma foi ala ia le ngi aso ka ai fa la sulu le te ngal falawa le fa pa le toaster ia mal falawa le sawi la lo nga ia sawa okay le e fa mo tato so ta inga Samoa ni foi tai fo is tai mio la tamai fa tano fal maro le tru la mo Wellington malo la se fo mo nei tai fo ki lo aku kwa ka mai al fai business le yanga pa anga pe o langa anga bike shop al mana e foi le me fel tangata le fa nga ina le meta o GPS trackers po ai ala nga o ifia poko male le mafo fo bang foi la ku mo ko mo le mineral technology le we nei so nga o inga la le nga o ia ngai nga mo le al me nga o inga o ma ka pasi io wel sulanga na wa ka ke akala le nga o ia mo ia poko nga o e vale fo ele o ala longa ma fa o fai pisingisi wa fo yo le la mai tawat ya fu ala le nga o ia kama fo io ngai pa o pasika o wila ye ma fai nga o mi ale ki ola ya o isi o scooters fo ngai e ko e fai la male ko aku ka le pe la mal fai ko ol fa o lo ai nga ya wa kele fa ale nga ina o lo ma ai ole mele le ai ole anga ma wa uma ia wa mana tuala nga o nga hola ole alami ile fale ia angile alama ko inga lai o longa fale le fata o lo ala to e ona fale o lo ia nga ma fai ale ona fai nga luenga fo ie a ole fu fata tau ie pe amale se fulu wa fetala le fai nga la nga pasika ia ma I scooters ia nga o ia wali ia a ole ana ma fai ona to e ma wa mai fo ile le ia mai wa le o ko ia ona tulanga to sa ia le ana ma wele le ina o ma fai na vavele longo ina fo le lato so ole technology nga le tatu ine fo le kusala ole ona ole pisingis ola ngo fo le mai longo fale fa ke ia ngo yem sa po se device wa fo le e ka wa ko ia il mela ku pui oile ia vavelonga nga o mi fo le lang ke fongi ma ya fa so kai le io fa pe mo fai pisingis so le ko ai longo inga fiu ngo ia e ba la murmuria ko ola maka ko le ona pisingis il mela longo so the good news o ko recover molem sa pes fu wa fele worth o me nga ngo ko recover ma ya so wa if you nga o ye ma wa a fai foi la nga o ai sao ai alu a ko ye mo ia ai le ma foi la nga alu ia ko fa foi mai ele potina mo le por kala me malo le tai ao o le tau o le mene o fanua tan pe o lo fanga ina to telo tanto ma sal motu nei matu o New Zealand e fori nga mai lo ko ka ngo fi foi sole ia pa ki kilo ku ni so mai ngara mo por kala me mal tau ole nei am ka sole ole ku lango ia tino mo diu foi telefono tanu le o lo fanga ina e pe ole o fatu tu foi le langa ele council o nga wala tu tau foi e mo le te wina o tino maliu a fuala vai nga ia lo au mai ele tatu tala
Ile te unga lama fo ila to mal falla wa singo o tino maliu. A fo ye o le o email bro. O le o si te le valu pasene le o yai o Palmerston North Lacey vaenga o se fulu pasenge. Tauranga City Council lava la to ye le tulanga lava le na o fanua tanu 5 se fulu pasenge. A o le vaenga fo ila le wa ke le lo lo sunga la o te vai pat o fa o punga lava ye fo ia le o fa li we fef. Ai to tanu mia. Lua se lau pasenge le si kanga le yai. Ia o le tulanga na o le fa no anga na le a fa pela le average fo ile le burial cost. O lo ke kilo le fa fe tol se lau 5 su riva tala. Ai a fa pela fo yo vaenga o la e ma fa una ma le so so ani le work and income. Ia e lua fe mono tupu. Ai a fa pela va fo o la e si so so ani fo e ma fa langa ma le a fe onu se lau onu se fulu. A fa pe o le government funeral grants. O lo na winga ele o se tau tau fi but o le fa se alo aveanga ele council. Onga o le fa ve onga kasi o kau fo ia ma la to fees. Ua whainga tai tangata. So, o le a whainga na la. Te le a inga e a whainga. E le kio whai aka whaalongo e isi a inga. Pe au ka whisili. O whela lai ke wai ia si. O le whamtalanga. O langa koe fo na toe eli le si tunga mau o la tau lava a inga. I o na teu whaatasi le a. O le la wa mai tau atu i. O na o nisi la i o tulanga. Kua i kaunga ka lava. Ja, ole nisi nauli potina mo el tara bokala me foi le ia walanga e ole mo mo winal tele o ai ngal temi ne mo nei ai ngala ya fia foi fa nga malanga maliu mo le oti foi le ia ko nga ka nga le ki rongi e ka ko ava pe fa a fe kon se la lima suma le iva o sole ia nga pauso songile mai pe fo ta wa mai o ile mo funeral grant foi le lo afe on se la wiva suma fico ko sa mala fe on se la on se fulu o va ko ile ko pe ko ngela inga pe a ese mai le so so ngile mai fo le mo nei ia or ko la nga o ka ko ia no ese me fenga ko fe e ku la ia wala nga ia nga fa pe o sa mo fo le a maliwal ko inga po ia a inga fa nga fa nga la ko fangua sa lo ko ai ngai e ke wai ia au ka ko la o ile na ne fenga fa nga ko inga me fa pe si la io fai sanga ta ia ole pangatia la nai ainga ai le ngata foi na ole lava foi lo fam tala i lato foi mai maota i fale maliu a wakula isi kai mi e la kai mi wa ku foi le moni lava o la wa ye le lua ale wa ko la kiki ia wa kaule ofi foi le ona ole tama fai nai ainga foi le onga ole fainga tala vol selengi ia wa mana tua e fu foi le lau tele ia male ole tanga ta foi le na but o me ia ole o tama fai foi ia le asocio lato o lo pule fale maliu e fa ai lo aku ole council o fai se tau ngata tele e te tau lava foi ia ona mali liu nei tangata au lai mauti noa e relieve le ainga ia ele ai se pressure i tūlanga wha ape ia ole na ia e se maila le tau o le tunga mau ia ma kia leo whalolonga fo le wheka ko Samoa o ia ele ai la e mo kua kaunkaal me le ingi ia le lei na ona tue whamanatu o kaunkaar sui whanga kaunkaar sui whanga kua kui o ka whanga maenga e vai kai e fai fuanga e fuanga ai ngai ia mai alo se fu balu tele to life to ala radio Samoa nei foi tile fo ama ani so fa fi fanga tile so mal talo baklave ele ngal pro tania think a minute mal fa mo mo talo so inga Samoa mo nei foi asolulu alo se fo tau sai fuga ola ai ala usu ita ile fai Sinai vai malu se inuane ai chama ole nu simpa mai samo ia ia ile teine betua inia o pusa chafai male au angelu ilunga ai popole no cho ona osa
manuao. La au ilong wanganga le etseki si au limalia ifa alele mai ile matang ele anga suwa watu ai mai oleva afi au se ifa mai sau ayuli mai casa etua ini mala Tua imanu Sau fugala umele Sau masinai pubai malu Se inu ane ai Tama olenu Talofalava, I'm Annie Pulitiwatoa and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. After my teenage son learned to drive, it took him longer to learn the quickest way to get where he wanted to go. He often ended up turning a 10-minute drive into a 20-minute journey. So taking the long way home cost him a lot of wasted time and fuel. Yet often in life, we also take the long and winding road to get where we want to be. Life's short, yet we take so long to learn how to live it well. Experience may be a good teacher, but it charges us a high price for the lessons we learn. Each day we face possibilities to make wrong turns or to simply go around in circles with our daily routine, never actually making progress. We live and learn, but some of us just live. So we die never having learned to really live the right and satisfying way. We take many twists and turns trying to find our way through this life of good and bad, right and wrong. We face a lot of choices, including false starts, detours, even dead ends. But no one ever got lost on a straight road. It's actually pretty easy to find the right road in life. For one thing, if the truth is standing in your way, you know you're headed in the wrong direction. Kind of like going the wrong way on a one-way street. The person who turns around the soonest is the smartest. There's nothing smart about being too proud to admit we've made a mistake. It makes no sense to ask 2 + 2 to equal 5. Just like it makes no sense to ask God to change the facts of right and wrong, just so I can live my way. And what if God said it was okay for me to do the wrong thing I want to do? Then how would I feel if God let someone else do that wrong thing to me, or to someone in my family? He shows us his right ways for our happiness and safety. Jesus said, I'm the way to true life. Follow me and I'll lead you where you want to go. I know this land called life. I made it. Trust me. So why not ask Jesus to forgive you for living your wrong way and to take control of your heart every day so you can stop taking wrong turns and dead-end streets. He's the only one who can lead you off the long and winding road to the straight and only way home, where your secure and satisfying life is waiting for you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Tasilima i Watolu Amo Radio Samoa. Lo so male bolo chale to live fitu o nga tono ne vai aso nga man mana fata semai de ngale alo le ile suol tanto Radio Samoa pia taru tal no fol nei tai au. Fatalo fatula ngang fia la wa fionga ngal malmana malo lava le folau o nga tono fo ile nei vai aso. Yeah, so ko man we at your to sala pa pelsunga ya tavai. Morning sir. Malo ko is ko e wa so swani wa. Tatu to makuta
Malo fa te tele fa malo foi fa tele to mal tanto ngwenga e le nei foi taia fo a faltato po yaso ma ta wato le fori ngam bof so swani fa le tala bai tu mo fo le tu na tu bai fa la ole tang le ngos fo malo loina ngam ban por sa ole ia so swani fo le fa tau iai a wai e ora ho fa ka mai vai pa de tala vai e fa ko me sei ko la yeah ole sa no ngala me min stam tanga luanga le e ale so so ni ati te ko de umna mi se ko la o ne nga se e ta te de pia nga se ko le pisipe o suka ma le to maulu ona wa ta sina o ko la o mia wa so te ta to patunu wa pia ona ina fia mo so swan ya ona mai dei fa ter vai e tono le tenu fa taula ya mo fo ila ni fola awale tatu mtanga lo mo se ko marolo amana miela se so ni ko ter lo ni fa tau mai ai o te lo tu langa na le tali mai il te mi ko de fa le tonu ya tu langa bawo vai mo fola ya me se da li sip so ni le tu le mai o I fiti o le un foi ina o mai ia so ni na o mai ia ta to bai mo fola au pe o ina fa le tonu fo tu langa bawo o ia foi vai ngata o le o nanga se ko malo ina o te lo langa wa ele I tu langa fo le lo ai le to te le tanga wa fi nga se te va o le ya matulanga po le te loa fa pete le ala le uta po le o mayo wala au nei ma vai ya sa ho fa ngai ya etanga ono ngase yo tulanga ho na va veina yo le tulanga le okaina mayo tatu wala au le si va na ola e ho ina fa le tonu ko le tuayo na o mai tonu ya te lo wa le ani mai di toti fo yo lo ye nai vai nga fui for mai fai tu malo lo fa pena ona uti ai fa so tu langa ya le fu fai lo minister la uba I nei le moto polu ni so for mai fai tu malo la wa fa pena no to fo tu langa le la mo vai para okay ele se fale tono le o kaino o a fo yo fala o ma vai fo le mo nga se al malo ai fo le ese mai na lo tapao o fala vai tu moti e tono samo o tasi na vai nga le tatu o falo longo tua iai o le tulanga po le system le fa nga o kameta to vai mo pala au ya o le tulanga le sai tatu o itala e tala ua fo yo le o mengo ni sio to vai mo pala au ya le na pasi le tala le tu pela sai e ma tu pesa e montanga luanga le sei fu malo ina e toge e tala o le la sa fasili e il minister va sonne o lo na fina ngalo la le na o mai o le afo i tala na o mai ono tom ya le taulanto I tulang fa le tonu ko le o kai na mai o tato wa nga I vai mo pala wo fai fo si tele nei vai of so Sonia Twaila tunu u tele o saina te tonu o se tato tunu u ai o le fo le mai ta watu o lava fo I le tu tawa wa onga nei fanau mai ta watu I se vai ngale o la tu skola sipi fo I le o to fa o popo atu mo ta mai ta onga ia onga le University of Samoa la o fionga ia o to sa galen nei lo skulta mai tia sa family ine ya no sko sipi tonge le malo saina so ia on the university ia a le la uma te watu neto sang la lima sufa te le fa poponga fa na uia wa mo ia fa mulianga le e lo fo io tasi le tunu o le e o fo ina maila no so ni fo io skosi pile malanga I o saina ia a lo fo fa na o le tunu o fa wa ia o onga ia ai pe o tu ganga le fa ilo mai ia o fa asi pero lo fo so ni de fo malo ya ta so tu langa ya onga ya no skosipi ai mechela o skosipi e lo manu ye mani so pa na ula ya onga ile o wina o de na saina o fa saina ya wa o to te saina ngai di ka ba le leila
asiamu la lau si la fia tau tala le ngana mana mai sei tele singa luenga mo wa me tela kala te ho ine sei na me nga lue nei ai ni so tato o le ne ngana sei ya kasi nga bano pinga luenga mo le nga go ala so ye na le o ngale tonu tato university o ngana le tunu ifu ina ifa na ula o nga o le si tuta o le o ino ngana sei wa ale le ifa na wa manu ye skolsipie o ile tunu o sei awata sina o nga pito umi ko iwa watu rolta mai tisia lu ya o nga seina e mo muaru e o nga seina ina ia mara mai awa o tele o mata upu mate mi umai tele no ai ia nga na seina le peore o fa na o atu New Zealand ma Australia ma fiti ia wa nga na Britania fa nga ia le tunu le e tona le leilo fa sen e le so fa sen ali ten so ba ka fe lo lo si kai mi wa ya kala ku fo i fale ainga ya pe pa nga me le kire la la ka fa sen o fale ainga sen ka fo ya awa pa wa le fa sen ale e ku yong le kai lo ka ya la ka ko wala ole mana ya la wa ti lo ngal ban mana o atala no ya saina ole atunu ngel kasile la langi mo pisingisi le masala le fisingi mo le orkupe mo pisingisi ya bon manu yo le fana tele pisinisi pe yo tulanga na le fo yo le wa wino ngana le tunu le ono le tele fo pisinisi la to nei o le fo ye la to kon kala te fo ima mo nga luenga ko si ai fale matulanga fa pena o tato el con kalate saina le sa fa se vai ngore le wala le si le aru le nga itiaria nga le kalate si sai con kalate mai saina sa fa nga runga na ya so nga runga fa pena ya ta wo tele la mara nga na saina wa sa idi mai tanga ta ho ia fa nga runga ai alu ko le lo fa sai ma kwa e mama ma umar muy no ka ko le foi ese malo vamtai mata watu wa to malo fo estasio tamari lo fo isamo a me se amo va voi o pi inga fa professor le america le nei te masalo te si de fia ia te mali ida te vai wa ka kupulanga te mi kala sa yo te mi de ke ma kua pi inga nei sa ya ke mi na la black and white ka ku ki vi le lam da ia te va ia ku a pita mai via ma como si va fira ki mai nga sa ia ai te lo ia sta sine o aroma te fa na ole tunu usala wi lo ai sa moi ya America marlang le sunga ya pari I Max amata taunga ya si le fia ko ilonga so pas pi ile o si va te lo te le no sa wan to ko I mai tatu tunu te le fo le nga wenga ko ile fa le nga wasa awai I le no fo ko le rima ina ile tulanga ile de lo ye tonu o nga pa tu spa ia sa awai ta tele ko na so ni I tu pulanga o tatu ko tunu la tu ko ye a fie so nga tu la fono sa pa pena na lango na nga fu ni fa fu tua ile to fa a tu no ola ma o tatu tu pulanga telvo wa fa nei tu langa nei ko la fa sai na tu langa pa pena ai o lon sa o ye tu langa sa ta wa vele fu a sa moi ile la langi e mesi tonu Amerika ta lo ngal ne o pi fa professor te lo te le yo sa o le tamari il tatu su tatu te mana tu ai pe mali e nei fu I te ma fa na o sa mo o la tu sa ave fu ai mesi o pe na New Zealand na amata mai ia la na ta lo ngal pi ya to te fu ile o pi ile le ya New Zealand sa fa to la lo ko ia si va ia pe na le na amata mai ia sawa sudo I Hawaii ia matai na ati deo na sanga tapu ia le talong ia ufale atuelo Amerika wale mata watu fa momo pero sunga ya pane ne pisa mai via le sa
sa va lua sa so ni tele ya si va i le tau amatanga mai o lana tale ni pi ia mau o toi roi pi no fa profesa Amerika malo fa te tele ava tule ava noa au ta pena mo tano tala mai sa mo pe tala van o ava fo fa fonga na tino o le o toi ilo i tele nga fo ia pa le mio sa mo man pa le mio New Zealand le sona nafi ia le che le onisio mata upu po i le vana no po yo tunu e lua me sa le fa do mai le famtelanga tusia ia nisio mata upu si dia ta o tulanga i tatu ngalo na fa vai taimi o le tulanga le tatu whenga fa o po i le ma New Zealand ia me se po i o mata upu tau i fa tau inga ia ma tatu porque me foi le kota le malanga toyota tu tangata fa mautui Aotearoa o le wa sa idia tu le tu o sai na len ka kalango ya sai na le sa idia tu fo ia ni si so swan ale unanga fa se fu maloroi no lo ia ni malanga fo yo lo o pa penao na pio ile mi sta no lango o le fa o no tanga renga mani si ofisini o le mata wa tu ia walo fa se lo ngal malo la sa ili po le pe mo mai si wala no fa so ni pe ina pia mo ni tato vai mo fala au ta vai mane o le tala mai do leo ya mi sa no pe to si le fio po ile ta pure sa tu la mai de pamule I mo to tu ai ta por lo lo ri le na pa si na le te tu point ya le la o mo wal to le ta to sa ala o foi ye le moriana tu so ko la nga yo inga na tu le mai da so na bo am mai se la o le fa mo le nga yo inga to le ai mo me pu ata ko ina CCTV wa te lo ana le ai fo ina ia masini ia ai longa me pa ina mau o lo fa nga so le ba ya so ia se fe au singa o le ta longa au o fa sa miro nei de stasio vai no tato motu ne o polu ngai e lo tu le mu fo no fa solo nei motu manono ia ona si ide o I si umu ile no fa ko e fa ten malo si na le to te le alta ni si fo tu pulanga le tu ulai a wai de ta longa fe o si lo fa nga solo nei vai aso ma lo fa tai le tunu ilo fa fonga mai mala mai mo nei tai o la fa lau tele no man tatu tala na pa tale tula valu ia tatu tala mai sabor nei foi tai o fo ia le ia o la stala mai mo ba ko le manga ia mo ia le maru le ia ri Samoa o mo pele ma lo si o le tua lo ma wele e ma lu o au fe lo le ma lo si fo yo le tangi le meta polu o lo fa pena no fiti ai per tatu o se du o mai ao ma timu pu yo lo a ia sa mo ni se temi ele o ia se tu lang fa tuanga po ni la te ino po yo fa marusia I lo fa no uma o tatu tu no ai o le vai le talo de tau I le so mo por se va I o fiti se va no le langi ao mana I timu e ono ia I le au I va nga mau lunga o le tulanga I le vainga I le tau I tuatu o le stofi ia o le aiaina I timu o le Australia le ata apisoro I timu ia o le asungfua ba le sonua le basketball ia le o mai lo bisol tau o le aiaina I timu u tatu tunu am kwale le ia kar kaule ia te vai malo ia o amata foi na mango le vao I mungara ale tatu tal no el nino ia o le tulanga na o le wo moni mawina la wale malo lo si o munga la le o ia o amata fo ona amata I si temi ona faima pata tali fo I pe ia ni na I timo to urumai wa tulanga le ia I pina no fa fo o le pa usi ki mukere ele se timo o tulanga na le ia tato tino fo I o mata wina la wale malo lo si o munga la nei temi ona o a ngole wingo le tau le nino ma lo fa te tele le to mal tatu ngal wenga nei tai au mo dia fai por ne so lulu ia ambo voicinga e fuiong ngai so la por nga ko ka se ga fa le so lulu ele te usala wa uma lolu nga wenga ko ni kai au ko kulo ia e fuiong
maruia nei aso fukuanga te mai. Whaafte lava, ia, maria whanene aso. Ole sui o le tātou Radio Samoa pia le whionga ngal mana tumana wao te ngā waia tipi o te ngā waia. Whalau te reino tele me olo tupu Samoa whapena foi. Tulango e tātou tala mai Samoa na watu headlines whalau tele pia tala valu le tāo. Nei, tātou whamni agas whanau o ne foi. Tai au. Tolu fitu tasi lima iwa tolu le telefoni matala mo family angas whanau o le aso lulu nei luas fulua i ulai ulo mo whana mana runga tātou e meli. On air at radiosamoa.co.nz. Ama whana whangaina mal tātou Facebook mari YouTube o le Samoa o mana ia tele lava le napa vātu pe o le tele mai tā family anga ilunga o le Facebook mata i meli a mana. Whamanianga o le aso soifua mai a Luisio. Whamanianga o le aso whanau o le awhawhine ia Patisipa Lui Finau. Vi ia le li iwa e au lia mailo tolus full tolu tau sanga le nei aso. Whamania pēr le tua ia te oe le awhawhine. Pui ma leo leo lo ulu fafo ma lo ulu fale. Maua lau maalosi e walau ngaluenga i tau singa o lo tātou ainga. O lo whaanga nā ma iau ainga uma o ta ape ma wala ai tu e fia o le lalolangi. Maisene nei atu nu ua tātou nu no fuai. O lo whaanga mai le tamao lo tina i a fesola i vine. Tātou mafuta i ni usila nei. Ai sili ma ua o mātua lui ma me lipa. Ia manu ia tele le asa soifua. Se matua al tāwala au le whamole molenga mana tālofa malo soifua. Ia, soifua manguia i lau sula le oao. Ia, koko lau lange le oao lau oio le kourkai o le rura Samoa. Ia, avarolea. Kai voi le kausala mo le avangoa. Ia, ia, e whamanguia kunas wharau e tuka. O ka mai ka ingaenga apsepa Lui Finau, rapa Lui Finau o pasto tai mai ngai New Zealand, pala asiu. Ya, ri ingai o le tua e le mwhaiwha i kikia, ke le ngi kausanga nga e manga apsepa, ya, kuarkusi ya, whalonga i makua ma, o anga le karesia, ala i lau alwenga, rungu mawahi rai, yang kau sehingga yang makua, masih kemas yang tinggal lain kau terbaca. Ya le fale tu kau yang farko polisia so orang ada apa, kena lelai. Ya, masa ini kau kau saya mata farong ada tu, ayo kau sana pas kaya le kau baik, kalau kau ya kau yang ilu ala wakele wale school one ya pas kaya lah. Kau baik. Tanah bauso, ya, ia ma fone le tai au le lei o le tele staff mo nga nei ia o lunga le tātou email o iai ia le whamanianga e mai a whau fo i sanga sue alo whanga ma whamanianga o le aso soifua se tasio uso i a sanga fo i malu o satapuala ia masa fotu whaaftaile toa wa mawhai o le uso o nau lia mailo o aso soifua i le aso whaaftai ai le tua nā tau sanga i tele o ia whaopopo mo oe a wale whenga iai mangaluenga mai se le tau singa o tātou mātua whaapea lau whanau. Once again, big happy birthday uso ia o alo whaangana mai o tātou mātua malo tau au kilani ma tipolo whaapea o uso mata i to olua ai mai se o nieces ai sili lau whanau o Susan, Stephen, Missionary, Siala, more and more from your panipopo, Malu Paulo. Leisi fo i o tātou whaamanuianga o aso whanau lava, mai a whau isanga sue. I think o le nā lena alu atu alangalenga sau whaalua e lunga o tātou emaili. Okay. So o leisi o tātou whaamanuianga leo o lo o iai, o le whaamanuianga le nei a whaapitoa mō le a fionga ia pesita LJ lo le sio, ia o le whaamanuianga le nei mai o na tua a ta mamatina. Lo whaanga mo la so whanau o le ali i leo pesita LJ lo le sio, mi ia le lofa malanga le leo le tua, wa e au lia mai lo tolus ful whatau sanga le so, whaamanuia tele le tua mō oe, ma ia toi whaopopoina, nisi tau sanga o lo wola,
ola. Alofa le tu e fo ai pele malosi a wanga luengo e fianga yai. Lo whaangal na mai o uso o Mike, te Vanga Valiant ma Joanne ma le whanau, o tua whawhine o Alualu Moana ma Vai ma le whanau, Vanu ma Ami ma Leanne Yu. Ai sirisili ai alo whaanga o mātua mo oi, ia o le whaamanuianga le nā mai o tua a, lau a fionga pesta. Naia, aia. Pesta whaamanuianga le lungo le. Facebook, YouTube. Okay, ole whamunianga la swanau o sanga. For Masepa, Louis Finau, happy birthday, mo ulua. We love you. And that's from Fau for sanga. So yeah. Okay. Malis whamunianga le mai po tofin. Tofinofo, nua. Mono piko ngaman mana fa mane. Okay. Se kopia kula il piko le mangule mo ile. All right. Okay. Here we are. May God give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Salamo los fu fa be fa of daily 22 sanga wa to fa popo ile wolanga san. Los fu sanga ele oni numera ele se numera like Titi. Los Wutu Sanga Natausia Oile Tua. Happy 20th birthday, son. Danala Fetalinga Dennis. Today is another year, and may you always find true happiness in everything you do by following the Holy Spirit. Behind you, all your memories. Before you, all your dreams. And around you, all who love you. Within you, all you need, and go confidently in the direction of your dreams. Live the life you've imagined and believe in yourself. Everything is possible. Son, ya awa whamuria tere le tua i ante oe, ya walo whenga ye maua onga, ngaluenga me se fo duty tonu o le tātu e kāresia, e whapea tonu o le tātu ainga, o le mātu te talo, whamuria tere lava le tua i ante oe le tarii, o le whaangana by your sisters, Unaila, Inalea and Sapi, Anita, Fapia, Ainga Umalava, my Samoa, Australia, America, New Zealand, I fa a city, Yellow Fanga, Mayo Matua, Tongsia, Manunua. God bless, Manu Telelava, Yellow was a fan of really so. E pe au kakonga. Le wola olo ele si ta whamanianga lunga le email I whamalumala sunga le awa whamanianga mai a whau fo isanga sue o le whaanga ma whamanianga la sa whanau se tasi o whanau ia pati se palui whinau o whale a si u whasto tai whaftai le tua umwhai o la fine nis o na ulia mai lo wasa whanau le so fo ia pea le vi inga ia te ia alo whale tua toi fo a nis tau sanga mo oe le nis tu mau i o winga tau safia ma le alofa e mai se le tau singa o matua, my grandpa. Thanks for your love towards our daughters once again. Big happy birthday, dear niece. Olofaanga from your Puhinui family. Uncle Kungai, Johnny, my auntie Fau, Isilia, Veronica, Matilani Mooi. We love you, Sepa. Ya, lelei o taro fam diango mana so le pisiri la so los fulo yo la yeria. Okay, lelei ol pesele mai le Hallelujah Worship Team fam ni tole pulenga mana fengal venga radio Samo. Pagdar po kalabe manual tayo. Ni to was fun. Happy birthday. Nielo was so for pesta. Oh yes, happy cake day. Ozo. Niela balo was for neya so man pulenga mana fengal venga radio Samo.
fonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Taimi pise lungo tatou au wala ave ta vale Southern Motorway o lo maita watu faiasi mamafa mai I takanini mapapkura faso solo mai e fo ile manu rewa maita watu fo I le taimi le nei Mount Wellington and Ellerslie city bound o leo lo wa faisi pisi I le nei fo taimi le tai au faso solo kwa lava la ia le vaenga le na Southeastern Highway o leo fo I wa maita watu le taimi nei wa faisi pisi mai mo to ave ta vale lungo le tatou Northern Motorway city bound if I see kelo ngai poloka le nai sau mai ngai Rosedale faso solo ngile Constellation Drive le taimi le nei Tristram Avenue Esmond Road o le fo mai tawatu nai vaenga na o pisi mo tatou ave ta avale North Coast mal faso solo ngelunga tatou awala lau papa I le taimi le nei MSL la nga ia nei totono le tatou CBD I le nei fo taimi State Highway lo se fulu Western o lo mai tawatu lo faisi pisi mai I Manukau faso solo kwa nga I Wiri fa pena fo il maita watu I na Cavendish Drive mai se fo il Lambie Drive le taimi le nei mangere bridge lo faisi pisi I le nei taimi le tai au lungo le tatou State Highway luas fulu langa it's for Hillsborough le fo e pisi Mayora Street ia o lo pisi fo le taimi le nei mai se la ia tatou link le na wakwa nga e Dominion Road and Richardson Road le taimi le nei o le tai au o I le tatou anga ia tu fo le malava alele o le na fo lo o pisi le taimi le nei vita avale mo lo si la fie fa pena fo il mai tawatu lunga tatou State Highway se fulu maleono faisi pisi mai o tatou anga I mai nai le Westgate aluange I Lincoln Road le si vaenga le mai tawatu faisi pisi te ara to South Patiki Road ia o vaenga yo le lava fo e pisi mai tawatu malanga ia nei Western Springs ia malka ko alwako anga ngai Waterview le fo o lo faisi pisi I le taimi le nei Nelson Street and Hobson Street o faisi pisi mai I tono le Auckland CBD o lo mai tawatu fo e Custom Street and Simon Street nei vaenga na o lo faia CPC mai na le CBD afta vale tau tuanalo saunga le mu te tono lau ta vale woto I 5 minute ta leo le valu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eye. Upolo sa baki manono apolima isamo nei. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa o Millicent. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Aunganga fa atua tuaina. KLICKEX. Flying off here so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Ua maua le telefou mai le Auckland Zoo. O le dinosaur track o le atoi fo'i mai le nei tausanga. Sa hawa vali ma mata I le matautia o le vaitaimi o dinosaurs. O la atu ngai o inga, ma le atu tangi. Pei atu e wha fo'i oe I le loa se lau miliona tausanga taluai. E au fia le nei mataanga I lau pe paul fali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua amata I le taimi nei. O fi whātau sau telefonifo. O lo maua le iPhone mo le Samsung mata mai. A mata mai le na o le lua 5 tālaid vai aso. Ai ala se se tino for lazy boy. I le na o le lua 4 tālaid vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua 5 tausanga le tautua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Really mai loa I le o valu selau lua iwa toluiva. O valu selau lua iwa toluiva. Beta mai ana I le Facebook page a le Best Bargains. E iai inga whapito. O e tau sa ili sino fuanga le leima saunga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa I la esi a le Our Kids Early Learning Centers I Aukilani Sauti. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo'i ni whai aonga Pasifika mo lātou whalea aonga I Aukilani Sauti ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talusanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids I le ovalu se lau, 2 5 4 fitu.
o walu se lau, luono lima, whātau fitu. O le Samoa Realty, ua whaatuatuaina i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata i le whaasifulu tausanga lana au nanga. Lata te whaatauina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi, e o i le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafsauta il telefoni, o ono walu lima, lua wha walu wha lua. O ono walu lima, lua wha walu wha lua. Petanga iane i le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Tono mino tolo tolo tala ole tula valu le tu tua mora le Samoa mar poka lave malu le tai ao ia le ua mai le fina ngalo le faya onga tanto faya onga fo tanto sumba ole aku ka ko sumba mo kai ao ai fa malo fa tai le tunu sa ta ta no nei tong ta tele o fa no fanga tanu a te wai maliu ia po fa no tanu toro New Zealand ia pesa oi la fa vale a fa lo ku lo la kila ko pa la pel TV ya con no pase se aru Samoa le ai se la kai ma que poco que le ya pa wal be e lor kai e ke o se po fa pega e wala con bengi o le oki a eso le ele kala ngoma se sia fa ko fo oi a foi la nga wa ka ke ya le fo nga malo mai la le ya nga ai o kai fa mai e man ku fo ya nga le fo ya le ala si kamu es el malo si ama sau mai nge ya ni ka ke mai o le pure la kwa le pure so mar wa nge ma fa la nyonga maso ma on ka wa malo vale sa al final awala ko se senga na ni sila Samoa ama Samoa ya ma wal fanua motu yo la inga la tau ya o ya ma liu fanga ke wainga you sila la o ka fe ka un kar mela wo e ka fo mo kan wo ni ben me ho fa liu le wa yes ba ka fo sa fa pe ia ai tau ngo fie fo ile ka ma fai wa fie lo la fo nei ai nga te fa lo ngoi fa pena le tau ngo fo ile lo tino mali liu na yo la tu tanga ale la ka ke va fo ile ai fo ile e sa le ya le le ya o le atalna tatou fai fu mai caminge o ka kar sui fang fai mani le life ma lo va tai ne ma tu fo te perina nei fa na le o le tai mai ka ki kuai ba na mo ni la o ya fa tai fo ya ngamal mana mo le tai mo ia fai bo ton nei so ya fa tai lo sunga la o ya fa manu e tele le to inga foi o le ngal wengal nei tai sa mo la tino pele manu e tele la singo to o le nei ya so i foi ya o tala valo tala mai Samoa o si mai ala fa fofonga o le fa poponga fo ele nei o telefon mai Samoa au ina sa mai mo e lau le tio falongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo o tatou mafuta ile o ngā tonu fo i o le nei va yaso fa talofo i o tatou tino o tala mai Samoa o le obotoe au talu fe furisai mai ilo e tai o malo New Zealand ma Samoa ni si o mata uputau o ele vano no fwai. O tunu e lua ile utu e sanga whaau au pea. So o tanga le lei o malo ile nau tainga ia manuia le ati na e o tangata. O le sorua le vana so nei sa wheroa ia tuai le pāle mi o New Zealand. Le fionga ia tui sinave maulu matotua Christopher Luxon i le pāle mi o Samoa. Le sunga la uria le mali atoa le ua te apolata i wafosi. I le lau mua i Wellington e New Zealand, ma whai ai tala noanga whaavao malo po o Bilateral Talks. Lea sa to e asia si ai, i mata upu e pe o ngā ruenga whaavai teimi, o fe wha atawa inga, mata upu tau malanga inga le vāo tino o le whea inga wha ua Samoa ma New Zealand. Ma le malanga atu o tanga tānu Samoa, e no nofo i New Zealand le porokalame o le kuota i tau sanga te tasi. I le wha mtalanga tusia wha lawa i tele, mai le ofisa o le malo New Zealand lo wha ino ai. Le wha whitai le pāle mia i atui sinave maulu matotua Christopher Luxon, i le teitai o le malo Samoa. I lana malanga talua i nei le vala ulia, o le se lau tau sanga wa atoa o pūlenga New Zealand, i motu o toke lau, o na o Samoa o le whai to toa lea, e uru whale atuai i te tonu o i motu. I le porkalame o ngā luenga whaavai teimi, o se tasi leo mafua anga o le asia le pāle mia o le tātu utinoo,
O tātou tangata o ngā ruru e i New Zealand, ona o le fia mori mawina o no fuanga o lo wha mautu ai. Wha pere tūlanga ia i inga o ia ngā ruenga, ina i saunga le mū, ma maru pui pui a le soi fua manuia o tātou tangata. O le whaiunga o le vai aso nei u wha moe moe toi te liu mai ai i whanua, le taitai o le tātou malo pe a mai o nā sia no fuanga, o lo ngā ruru e tangata nu o Samoa i ngā ruenga wha vai teimi. O lo a wai ma le minstau mta ngā ruenga o leipa o lo i eile wa i o lea porokalame i Samoa, wha pe aile ofisa sili o lea mta ngā ruenga i lo tātou o tino. O lo malanga wha tasi e foi, ma le kone sula o Samoa i au kilani, le fio ngā whemata palu salue wha pole lua. O saina lea tunu ua tau lai i aile sila sila, a leo tātou malo i le te minei pe mawai se isi la veai, e le ngate le tonga fiti o ngā sengase, ai o le mawai o vai mo fuala au. O whairoa i le nusi pepo le savali o lo pulea le malo, le malanga atua i lea tunu o le minstalang o lango le mtanga luenga o le soifua malo loina, whapere ofisa sili, manisi ofisa sini o le mtanga luenga e whaatala noa, vaenga tonu e mawhai ai, ona wha mautu le fesoa soani mai alea malo tele, o se pa anga tō tino a Samoa. E pēna si la fia o saina le tasi o tanu, o lo o maua ai le fesoa soani o fō mai, ai sa fesoa soani fo i lea malo, i se au malanga o fō mai e whaia tau tonga wha apitoa, le ana o lato whaia i lea ngā luenga ina ua mana o mia e Samoa lea fesoa soani, ina ua tuai maua se fō mai wha apitoa, e whaia tau tonga e sa i di ai mafua anga o mario ni tangata, sa sue ine leo leo le mafua anga. O lo iei le fuanga e mai asaina, o na malanga leo le minstalang o lango le soifua malolo ina malana au malanga, i le atunu o intia o lo iei nisi o whale mai, o lo ave iei ngase mai Samoa e tonga fiti ai. O si itia tupe whaalu o le tātou malo le tausanga i le porkalame o ngase, e awina atu i whafo mo tonga fitinga, ma o se isi leo mafua anga o lo sa ili atua i atunu se fesoa soani. O le masina le tena i o iuni sa mori mawina ai se ata video mai mea po e ata. O le pamu pensini o le lama i matotua. Le olo o soso o ma le fere o lo li netsla. Se ngai o inga se ali i televona ia se i ai le ato sa i ai tupe o le pamu pensini. A o sa vali atu ia se tangata whai ngā luenga o se tama i ta ima le ato. Ina ua uma na whai tau masiaki tupe o le pamu. O le ua whailo ai e leo. Ua pua ina lea li i televou ma ua moria nei le whai o lea soli tūla whono. O mea pua ata CCTV po o security cameras. O se fesoa soani tele lea i sa i lingo ngai o inga soli tūla whono. E peo na tutupu i lea tunuu. Ma fiai pi sinisi. Fa pea fale o nisi o ai ngai tufua. Ai o whanau i a onga matangata mātutua i ngā ruenga. O talia nei lea so e tūla i ei lea tau lea el wham sinonga. Ai o lo nofu tau fia nei i le vai ngā leo. O tangata ta alo le ta longa le whiausi po le swimming mai New Zealand, ma se ta lia lo tau sinio. Manisi o lea tunu e fia i le atina e ino lea ta longa. E peo na whanga solo lea whiausinga i le vai aso nei. O lea songa fua na amata mai ai ngā tei whale. O le whale tani malo le Samoa Beach Resort i muri whanua. Ma awhi ai o ngā sami i le fio anga o manono uta. O le solua na amata mai ai ngā tei whale o le malai wa lele whaavao malo i whaleolo, ai tini atu i ngā tei whale, o le whale tani malo o le Samoa Beach Resort. O wha moe le solulu ma le stofi o le nei vā yaso, e si itia atu ai le whea usinga i si umu, i le no fuanga o lo i ai le whale tani malo o le sina lei, o na toe fo i ane ai lea i manono uta, maanga i atu i le motua manono. E to ono le au whea usi mai New Zealand, to lua mai au stadia lo tau sinio ai, ma le to lua sifuru ma le lima le au whiausi i Samoa. Stasi leo ta longa o mori mawina le alua lupea i luma ma to tere le tūpulanga televou le atunoo, ua fia e a wai. Ua wha ingoina lea ta milo sanga whiausi o le Festival of Ocean Swimming, ma e whaia le teimire nei tau sanga te tasi. O le Samoa Events sa te pena ina lea ta milo sanga o le ta longa whiausi, e pei foi ona sa ta pena i lea au nanga tū maoti, le tau fetulinga po le malafoni, sa whaia i se vā yaso e le ima mawatu. Se lau ma le ono tangata tau fetuli na awai,
ia maonisi fo'i sa tausini o ai e malanga mai e tunuu. He pe o Amerika, o Ausitalia, New Zealand, Saina, ia pani whapea mawhiti. Tala i o le nei o salulu, soifua ia. Pui pui lau a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso walo I singa se tau manawa. E mawhai o na whai e fua lau tui ar fulu. Tanga iane I le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave tui whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really maile vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le puipuia na I loa le tonga fitia. Whai nei loa lau tui ar fulu. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasili mai tolu amo. Pataro fai ave tāpare umalama ai whaafonga mai ma whaafoelo sa so sa bainga au kilani ia po so sa bainga fo New Zealand whaatala whaatu nei tai au na pawal wha manatu o time pisi de nei o tātou tau wha yusu la tunu I tutu ma whaipa whapena fo inai matua mo mori tamaitila o ngara nei tai au so av tāpare whaamone o le tu alalo man wha manatu o tāra po kalame tai au umalama ave whaamomua time kolosi tamaiti whaamone au orso ona wha sauina lo sa Bainga lo kolosi tamaiti mo latu saunga re mua malanga tamaiti la onga ere nei foi tai o fou lungo taro highways Facebook ko malanga mai North Shore pasi mai ya Forest Hill fa solo mai Silverdale o Tear Valley Road fa solo mai Wairau Valley Takapuna North Coast Poloka ya City Bound o le Northern Motorway pasi mai na fa solo mai lunga la wala papa Harbour Bridge ya solonga le leila va se ya pa el taulanga el kilani a malanga mai lesi to North Shore Green Heights tsulu valu la mana e flow mai tau pisi lai titi lava pasi mau fenua pai fa solo mai Hobsonville a la flow ele opoloka mana el link mas full valu full ono Westgate la okay pisi foi around Royal Road and Lincoln Road la pisi la flow le leia nga o Lincoln Road on ramp la face poloka man nei tamal tai flow le leia tu Te poloka le City Bounders fulono around Morningside Western Springs nei taimi o le tai au fa south fulono le taulanga kilani fa mai lo se fulu le tunnel flow le lei lava southbound o le highway lo se fulu around Roscoe Line tau pisi le titi lava Dominion Road on ramp la flow le lei pasi mai la wala papa I one hanga fa solo mai mangele a filma la valele lo se fulu a pisi la flow le lei fa wa mai lo se fulu pisi Massey Road on ramp nei taimi o le tai au Pisi for Lambi Drive on ramp and Boynu Road southbound all the State Highway Luas Fulu nei taima le tai au State Highway 1 city bound around Mount Wellington and Ellerslie Penrose pisi poloka nei banga le tai au lunga la wala nei taima le tai au after valen to le taima lava le on sai ya mai sa ngale mulanga I moli tama jila o nga fa pena foi nga I tutu mga ruenga nei tai au fa longa le click x ola wina try li po tilunga la wala It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Portail mai mo mal whaafonga le tunu nei taimi o le tai au le bainga la tamai le nei le tala o le tau wa watu lua se fulu mo le lua wa ye le ma nei le ma lu ma le mawhana whana le e sa mo nei taimi o le tai au tu mau inga langi le leo le tau e pa uti mo ni sa bainga o sa mo i le so luas fut fitu degrees Celsius e tu mau ai le maulunga le vevela le e sa mo i le so luas fut tolu I lona mawalalo ia tu whatalo watoi pa angal tala pakalame le ngata America Samoa pe na Samoa no Facebook mari YouTube o le Samoa mari ta tu wala le Samoa FM 106.1 malo la presi fo manuia le time no tai au ta to va vai le situa to le vasa tasimeni Australia kurai mate
Malo se formalia le mano le tino so se vainga Australia o tara mafuta le nei tai au. La mua Canberra olla se malulu minus 1.7 o Yahweh. Faisi malulu tele le la mua Canberra le nei tai mo le tai au. Ala fa solo ina pua o le tai au. Lang de lei ni so tai mis fulima. Ol malunga na malulu fa mawina mo Canberra le so minus 1 ilona mawalalo fa talo fa le malo le tino Melbourne. Tata mafuta le nei tai au fo se fulo el malulu. Ele nei taimi o le tai au. Wingo le tau le so i Melbourne. O le afa solo ina awa oe pa una wanga ni so taimi lang de lefo ni so taimi se fulona monunga le malulu fa mawina mo Melbourne e le so le mano le tano i sini Australia ma lora si fo manuia pa si malulu le tai au ivolo el malulu le nei taimi o le tai au wingo fa mawina le tau mo sini Australia afa solo se sulu mata ngo fiele la le telo baengo sini Australia lo su tasi ma e mo el ma fangari o ko wa lo su tasi e lona maulunga ba tu Adelaide le nei tai au fa tala fa tu le nei tai au le malo le tano so sa baengo Adelaide to walalan papa awai sul tasilo le malulu le nei taimi le tai au awa opa unai wanga ni so taimi lang de lefo ni so taimi se lima morunga le malulu fa mawina mo Adelaide e le so Brisbane good morning spufa o le malulu le nei taimi o le tai au winga fa mawina le tau mo Brisbane e le so e fa solo ina awa opa unai wanga ni so taimi lang de lefo ni so taimi Luas futol walker sekia luas futol malunga le vela fa mawina mo Brisbane e le som baba tu Perth Australia valolo el malulu le nei taimi o le tai au winga fa mawina le tau la fa sona awa lang de le ni so taimi se fulvan malunga le malulu tele na bainga Australia ma tulang le tau fa mawina mo nei fa yasulu Tama ki makaura wa kilani no whanga whasalanga Radio Samoa fituolo il marulu ne vanga de taba vai atu lo fa marmon malita ya mana ile se timo pa u awawa ne vanga tata mai fo langi le lisio bainga winga le tau de so tu maun awawa langi le ni so taimi yang mari ma sa vidi mai sauti si force for lima maulunga le marulu fa mawina mo au kilani ile so tai au pa audio le awawa fo langi le tau tu sa le marulu ne mata for lima lona maulunga Vai go to atolas for Rayleigh awa lang delay pa unai wanga ni so timing fa solo fo ina awa lang delay pa unai wanga la sto nai pa utimula sa lang delay le so fo mala so lor vai solo mana ya to Vai ga la tamale na ile tala o le tau A e fie lope ono lo fielo fale lo longa si akilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council ilunga o upenga tafailangi si akilo to atu si pele ono a fiango fielo mau tai lo longa Talanoa ilo ainga I me fai pe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tatou tele pole le tau. Ai mawhai una tatou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lo sa onga le mu I taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Sfolima wana a fōtia le tula valua tātou tala mai sa mo pe ona whaafonga le tino le tai atu e whaasala la wina mo e pe tala tula se fulu ma le lua le o le so ma le fitu le poana nei o le swaponga tala mai sa mo le tala valu le tai au a tai au le nau mai se le fia o lo e whaafonga foi mo whanongolongo o mena o tupu I sa mo e le o ngā tonu o le nei foi vai aso ua tātou o lia ia o le tulanga na nalo iai mana ia tulanga o e foi ia fontanga te tai o tātou malo le whiunga le ripale mia lau le mane atoa le watia pola te bao Francis Smith ma le para me fo New Zealand tal si e fa mo tu ba nga o mai ya wala vale to telefone tunu o lo o anga mai ya wa tu te fo ma nga wenga lo fa pena na e la lo ko ta lo ia fa pena fo ia nga wenga fa mai taimi ya ma tele o fa no lo mo to New Zealand mo tu te ma nga wenga as fulo no tele tu la balu se mai la fa fo nga mai mo ta to ma fa sa mo le fo ai E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E le ai se toe whaamamali ua whaawhiangai tupu matamali. E whapea le tala, e le ai se toe so ona tautala, e le ai fo'i se isi e so ona toe talafoni upu.
Awa o lea ua fifio a inga I tala e lua o le maota. Ua la tai tū la toa I pou o launga. Ma ua no foia foi tala tua e le tausala ma le aumanga. Awa ua fea ngai vini ma tāpanga e pei o le upu I le pata. E le aila se toe faa mamali awa ua pa ia fafo, pa ia fo I fale. Ona o le e mai ma le tala mai o a ao. Ia manuia lau faa sausaunga. Talofa o to finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz. Ua maua le telefou mai le Auckland Zoo. O le dinosaur track o le atoi fo'i mai le nei tausanga. Sa hawa vali ma mata I le matautia o le vaitaimi o dinosaurs. O la atu ngai o inga, na le atu tangi. Pei e tue wha fo'i oe I le loa se lau miliona tausanga taluai.
e au fia le nei mataanga I lau pe paulufali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. Le tamaitai o Agnes Stowers mua o le atau tua mo oi. O walu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, tuatusi, lua fitu di, Waiparera Avenue, Henderson. O mo mia ni ngaluenga fai I lo fali. O le living space o lau company if so soani I le fale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be fa folo heat pump, faisau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta I mai I le living space. Via 4 quotes, mau le sosoani le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space I le o valu selau, lima fauno, fa valu fa, o valu selau, lima fauno, fa valu fa. Lo somal falo jale jula valo le fa fa le pokala me maro le tire with Samoa ta tu ere ne so lulu o lo se fulu ia so you like ta folo ona lo ape lo se fulu ma le ono nei ma tu ta to uma lava moni ta mai la ona nei tai ao fa jo ta to lo la wala ma ta mai ti twai la on pesela mo oi Oats Band. Good morning. Tell
lima i vatolu Amo Radio Samoa. Tasilima i vatolu Amo. Toni Spotify mai lunga ole awala ile nei time ole tai out fa talo fa tuai ave tabale umala bolo mpai on fa fonga fa foilo sa nei vanga ole tai malo la si fu manuia baba ya tu ole o felo le mali pisi malanga mai North Shore city bound on Northern Motorway na around Oteha Valley Road le te baba tole poloka mai flow le mai lava Wairau Valley Takapuna North Coast fa solo lunga la wala papanga te langa kilani seki ka ko nei vanga ole tai out Dominion Road on Ram City bound Furono, the Pawana Bangale Mumbai, and around Morningside, Western Springs, City bound Furono. All of us Poloka and Nebang on the Tayao. First Poloka Malabalele, Louis Furu Malanga Balamalele, Babaya to Nate on the Tayao, for Penafo around the Lemby Drive and Pointy Road, southbound, or State Highway, Louis Furu, Bonabang on the Poloka and Nebang on the Tayao, after Valley. Tulanganalo ilunga wala ile nei taimi ole taiao ya ole tu alalo malfa mana tuma sani el tar poklame le malo le tno so stami te fa foina ilo sa awone ngalo ya te oe sa ngone mu oilo fa foina ta vale sa ngone mu pase so lo tono ta vale lo e fa foina par sa ngone mu ta vale feo so sama ngana wala e oilo fe malanga ingor ne yaso olo o io a ao. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if the Ali ClickX? By Australia, Japan, New Zealand, to better for my no eye. Upolo sa baki, manono apolima, isamo na. It's simple with 4 easy steps. If I'm off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o milisen. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. So lua se fulma lua minuto lo tole tale ole tula iva ole te mire na New Zealand. Te lo la ta se fulu Samoa. Patalo fa inisio pa anga lo fa fonga le FM 106.1 Samoa fa tele fa lo mal tula ngalo ile to to fo Samoa. So nga se uli ali to no fono is a West William. Lo fa to le nei fo entire fo. Le malo le tino lo ta to ma fu te lo Facebook ma YouTube ro Samoa ma lo fa tai wala lo ta so tai ai ile tai ma mal manato o lo maria mai oile lo fa maranga re o ta ma tai le langi. Mal fa mo fa show ki or kai au. Pas ka ko breakfast manaya. On ne fa so lo au ta tre lo no fulu ne waso. Ai o la yo tar fo lo ngora dua fe lo se fulu ma le ono a fa wa fa vi fianga re Samoa nei tai. Molly is a singer in the band. This one sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones.
marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is the singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Ese fai male allo allo, ese fai male moana. Afai etapena etuliatu, tatai mulana ofele mua. To the favor to Matania, to the favor to Matania. I fight it, say, man, out a year, say it, and I healing out. Pay favor to time when I'm not to feeling I'm no delay, I'm on man. I fight it. Se vale mano, lauta yese yeta mailingalu. Be favor to time when man natu, feeling no bile gan manu. Afai to lata yeta manu, lauta yelo for my famatu. Aluta pasimu for your leva. Letu ayele tatai wa alanga. To the favor to Matane, to the favor to Matane. I fight it, say what man, lauta yese yeta mailingalu. Be favor to time when man natu, feeling no bile ya man. I fight it, say vale manu, lauta yese yeta mailingalu. Be favor to time when man natu, feeling I'm no bile ya man. After you too, let my time, when I youth to tour, I'm all in name and no I say fat it, but it's pulang I doing up to man fine. Without time to my way, Moana, 5 I never saw. Atamu ifanga, yeshiva I asa. I don't feel him out of phone, no, telefine no go. I say low file, yes, I feel him move. Feeling I'm no delay, I'm
Whakakiaka mo Radio Samoa, hei no watoi se 45 minuto lo jora tale o leitu la e iwa le ata tua siasi le tautua le Taia World and Auto Limited a e a whea le tautua a le Taia World and Auto Limited o lo ia ialo Samoa e whanafsosani a te oe te leo ngā ruenga whana latu whaatino mo oe e a wala wale whaale leo lo sa food service, warrant of fitness o lo ia latu ta vale pia mana miesta vale fou o lo ia le whalinsinia whaale leo lo sa o lo ia le pampensini tau ngō fia ni so taimi so ngā Victor maltato ni poti o le nefo tayo. Victor, good morning. Uso marong ngalu. Yes, saya mau dia harus semua terbaik. Saya kau ya malu saya malu tua sunu semua ya. Kau ingat mau sama lawa. Kau pelawa masih sama atau dari satu sama nama tua. Ya, kata kau dan malu senduk mua pengalu enggak ya malu lawa tahu ya tu ni saya. Kau malu bu. Ya, malu lawa de usia tu. Malu asal ada lagi orang usul wah malu lu. Fok dia aku lah. Apa fok marfas lah aku. Ya, apa ya semua berada oleh masing jadi kita dia pula nilai dia puso. Ya, malu lawa tu de usua oleh mana? Ai de usua. Ya. Jadi saya ai loi. Tengah Ya. Mana ya mencari pocel lain tahu. Ai lawa tawai malo no ya masa sina masa kompensini one ngalo ya sulsene le tersia ya tolo sane mate pam basa do sala fitu por mako fiso le ulo sala lo lima sene kanganya lo por ka tax ya por point card stand to nota to follow le mo pa u so ya le sa balik to lo mato pam bo man mato sei kama ba ai lo ba se tax ya to lo sa pam lo no to lo mato sei ya se ina de ya mastanga ba se tax e fala lo te tomar malo ngata to video sa mongata po le por esta so fonket ya dentro de sio duas tulipas sala e tene para todo fonket que o tipo le la va que fonket tipo uma parte con lo va a topar ngata po le mato a fariciliana so ne ai falero ta vale ya lo que service ya por lo va a hacer mission service diciendo que ta vale due misi todo mismo lunga vale dis upa loco satu interview ngasa polea ya Allah lo isting bo satu poka apa ngai pada turun lo tak balik moli so mulai transport ngai nama sana kan pada turun lo sa ngasa polea satu fair apa turun sini kalau tak balik saya kita software yang pasti tu pada work ya pok mari tu pada work ya masuk dari bos salah sistemnya apa ngai dia salah service ya pok dia appointment dia satu pada sini ngasa poleh mau ni masuk sahabat pasau saya fikir ngasa sahabat phone sahabat tuai SUV ya satu pikiapu umar modify ya oleh Fowenta ya ngasa poleh di sana mana di sifat mau bunga dia satu pada sahabat ya apa tu apa lain rumah masuk sana untuk lalu luas utara yang masa tu ini di satu city mag ngasa poleh satu polisi ngasa pada satu tak balik jadi masih salah ngai dong ngerti ni ya sumai yang baik tu lesen apa susah itu masuk tak balik ni dia tu pun masuk week oleh Toyota 86 60 Nano untuk Fiorita ya tu tak balik nama dia ya so ya bili man mata nomor oi kalau kita fa so lo mesti susah kalau masuk pada dia nak usaha po tuai iki max tak balik nak apa ngai lo mesti no kita maka mai lo ilaban ya lo samo tengah ia masuk ya sen kusan mo es tulang ala otra tu mai ya otra seperti ya tak balik nak masuk apa es que lo tak balik pula tapi mai sai ya robo melawan ni kita sabar itu masuk pada max tipo estado está libat de alignment atin la batini lawan na mo masuk pa masa mo to fowidi por eso está validando si para portal por eso ngasa logro mo to taxi to lo en wato fiti como ya más un vídeo más número o iba a taxi to o posición sali se va a hacer número 1 Victor Faftamo le potel nei tai amoni e faiva ole nei foi asolulu le tau mo en really Samoa in o toe fa pe valu 50 kusalanga mo ko se fulu leiva o sa nga o ka misa nga okay le o le wa valu 50 sa la ko se fulu leiva fa fo ba de choro for fenga go pesela mo ma no nga lu ta o ma lu
salilo Sao faço fina Oi Ile telefoni Bitawane aita Isofa amoni Beita iwa feita Isofa atauva Waile manatu Iva aiga fa atagata
Whakawhia ngol tai oina o toi 5 minuto no jora charo le tula eiva. So ngā whaabale le fua se mila whamaila la whailanga. Alai sa whaapopo Markoko Samoa. Beautiful. Very nice. Whaabale. Poi whaska ka whaamora se o makamaka aku ia. Sauri mai mo tatu telefon. So ngā seunu malau pia mai a. Whakawhia ngā tia maa. Aso leanga. Te ono sa I pea Ma le loto tau mawhai E ui na tinga Le nei mea ua e whai Te ono sa I pea Ma le loto tau mawhai E tina le te leo tala a tangata Ai le mawhai talulo ua lofa Nau le te si la fia mea uma Aluia oe, oe a soleanga O se umalo le tau, tai o le vasa A tonu lava, e toi ai se si whainga Se si la fia mea uma Aluia oe, oe a soleanga O se umalo le tau, tai o le vasa A tonu lava, e toi ai se si whainga Tala
Maria, tala ni mai a te roni sina. O ia inga whaatino le pātia le New Zealand First, e se suenga mo swa umarikasa, o se awala e mtua tūlanga maulunga lava le matia o whaarwai o le tasi le piriona tala. E bana whaaria e se ri whaapitoi tūla whono mo ala oa. Ai o se istanga tsua whaapitoi nei vaenga o i whaalia, o le ai inga whaatino e whoringa mai e le au sia ina le taula inga le pātia langarangoa e ni sa palai o swa u whalo te whale. I le whātua sina le pāti sa amtaina le sa forwhalai le ta iuru wa wasa mane o Winston Peters. O le alato inivesine le tasi le piliona ta lai su ngai whaia, le National Subsurface Development Survey. Whaia Peters, e si lia mara iwas fu pasene e se awa noe whaona ma whaia e ni sila o na maua i swa uilo nari tai. E se tūlanga e peona sa whaia e le tunu o Norway. Ma i ta wai a whaia e whailo ina i nei swa o ngā samio ni sila. O le aiaile le e whaonga i nei ala o whaale natura, malu pui puia malau wola o aile tunu. Ai o le professor e tula whono i marasianga, mala o whaale natura i le University of Waikato, Barry Button. Sa i whaalia, e na te leilo po whea maua maiai e Peters i a lea whai numera iwas for pasene. Whaalia Button, o le whaonga ina whai o le upo reserves, po le telo si swa ue tau mate o lo i aile li tai, o se tūlanga i matua i la matia. Mai e tā ua foi, o le mea o tārsanga ina le pātia inivesi ai, e leo se inivesi meni e whātulanga ina le lein. A wā se stepu mua e whaono i ua nea i le ai o se sele selenga, e maua mai ai. Mari si, o le o ngā sami le Great South Basin, se tasi o ngā sami sa tusi ele li mo Peters, e whoringa mai e mawai se suau, e tuwau, e le tāla whenga i ai sele lei o na whaonga ina. A whaale ai e Peters e tusa male luoto sanga e whai ai se sua suenga. Ai du tonu anoni tau sanga wa mawa i Niusila i le wala e lato te ona inai, ma vava ai le lato lava sa palai o swa o markesi, e to volatu se tu ai ngo te unga tupe pe on malo Norway. O se tau sanga mo tu fatu si o le lo rifo mriva i fona fatonu es le tau langa Wellington i se tau langa tasi e lo ai o le Super City. Wa ave i le lango le pole nu o le tau langa o Lower Hutt, fa wono ken Laban. O lo ilo lo ina e pule no se tāl sanga o se fōwhanga mai official whātautananga consultants ale Martin Jenkins e whaono awhi ele tū whātasi ele taulanga o Wellington e porirua ka piti whono whātonu e lua Heart Valley ma whono whātonu e tolu o Wairarapa ma le whono whātonu tele le taulanga o le Lomoa o whono whātonu whaitu malo e Horofanua e tō wawe awa e whoi o le tū whātasi o le whono whātonu ai tūlangi uma o Wairarapa mo Wellington. O le ate ta iai le pule nu o le taulanga tere whai tulangi. Ma tau wha iai masu is whono ma ta i whono whono wha foe a te ngata whalo te whale. O le a pulea, ma wawa iai a ma ta whai oi wha tino whai tulangi e peo whela o inga. Pulea ngō ngā ruenga whananati, tupero tongi i taulanga, fuafuanga o ngā ruenga tele mare pui pui ngor sio mianga. O whono wha tonu mo tangata lau tele le iai mua le am whai ona lato wa ia ia vai ta ele, whale tusi ma tupe foai. O le aitia, o le mawhai ai lea tangata na palo ta mō suis whono i whono whaatonu whaitu malo e lima mō tangata lau tele. O whawono Ken Laban, le pule nu o le taulanga o Lower Hutt, sa i alonga e le porokalama le Morning Report le tuari sila. O le whaata o tongo whono whaatonu mō whaalabu tonga tangata lau tele o le a pui pui ai, leo whaalo te whale. Whaali e whawono o le tālsanga le Martin Jenkins o se tālsanga e le tele. O se masini whake i whatu pole ki fibrillator e tu tusale la po amari telefoni wha avai. Sa whaalaulo ina de whaalabu tonga o ta avale le whale mai le Hato Hone St. John e beona lato whaali ai o le a tele tuai le whaafai fiona sa fia i le masini la vea iola. O le masini wo ilo ai o le Life Beat Mini e tu tusale maa losi ma le masini whake i whatu la po masani. A ilaloane ma le iwa se lau kalamba i alona mamafa. Ma e mawhai ana ofi te tonu le pusak, po le club box e stavale, le atu tai, a e vore tonu le puso vai la au mo tong stinga mo po le first aid kit. O le tau sanga tolu ai la te le lua afi lim se lau tanga te kiwi sa tonga whitia i ngasi le fatuoso. A e na o le ona pasene sa tonga whitia i mesini whate i fatu e tanga te le lata iai. A e le taunu atu i se ta vale at whalemai. Sa alongo e Simon Barnett o le St. John i le Porokalama Morning Report le Johnny Sila. O le awala whate konolosi e tisa mana masini whate i whatu maasani. Ma ti liwa ina se maalosi se pao whate i le se lau limas fulu towels. Ma i ta wai e saunga le mu, whaingo fie tu e whasau ina iola. Whare e Barnett,
O te ngata maua I mai fatu oso. E whaate ina le masini whaate I fatu ino whanga tangta lau tele. E dusa mare whaat waina male awhai fōringa mai. E tele atu ai le awa noa. E whaola tia mai ai I le fatu oso. O tā paina le tai o le pātia le leipa, kus Hipkins I le malo ina ia whaatau nui a swinga e taula I ai whamari no ino le tūla whono si o miai. Feu so inga whaurunga I e marili e iai I le vāo ni tangata, na I lora e vema mta upo whaatau sina. Sa promisi le pātia le national, e whaamanino e le tūla whono, ia le te tau lava o na iese I oenga mua. Mo se feu so inga whaurunga I e whaia I te miuma, ai le whaatinoa. Na I lora iau se masa salonga, sa iese I oenga. Ai o se swinga, e whatoa whaia pe a mai alwhainga paloto li teo sanga nei. Ai ua mai alamo na iesi tūla whono tau whaofi whapea le leipo o tustusia, e peona whaavaina le kulupo whaipule o pāti ese. Mai o lea whaamanino ai ia le ioenga mo se wheu inga, o se mea sa talanoina te walatu ini whaopunga mani ngā ioinga, ai leo se whainga ngu, ai pe leo ni ngā ioinga e whaatino. Au le tamene o whaulaula I le teitai o le leipa, kus Hipkins I le whirwhiri e wawasa mana I Winston Peters o whaipure mua le leipa, e tau wā I lana pāti matala swai e tau na toi whai ngō lana pāti o le leipa loa. Labours, seconds. O se wāenga o whaipure mua le leipa o awa e tunei le pāti o le New Zealand First, au sau niantu mo le whainga paro tolu tau sangare ia November. Tele noa le porkalame le breakfast I le tai o le nafi. Sa sitting ai Hipkins I le whaatupula I o le numero whaipule mua le leipa o tau wā nei mole New Zealand First. E au fiaima minista mua le Carpeneta, Stuart Nash, Dover Samuels, Marino Tirikatene. E sa tali Hipkins, ua manino mai le whaia a le vai tamaina Peters o le whaata amirisanga fō whaatinum. Pe au mai lo le whiwhiringa o sui tau wā. Mai e tā ua ilona manatu. E te tau ia Peters on suia le ngolana pātina I lole New Zealand First. E wala au le leipa rua. Tā longa. O le tamata alo tāporo mo Kaufa, New Zealand Ryan Fox, e o mai lava le timinei, o lo ia ngase se ina lava lona manu malo o sui alo no langa. I le tāmarasanga tele le British Open, ina o saula na tāris funman malo hole, ma tāma wailona manu malo. Sa manu malo ia Fox, I le tāmarasanga tele I le Royal Birkdale, le sanga fuama awa ia tuai, ia Sir Bob Charles, le sa avea ma se uruai tangata kiwi wa manu malo I tāmarasanga tāporo tele le rangi le Open, I le afe isalau on su tolu. So an aima Michael Campbell, mani tamai ta ia Dame Lydia Ko, e na le paua neo tangata kiwi o manu malo I ta amirisanga tāporo te tele whapea. I le mai au le lusul whai tula, o le le te tonu o manu malo, sa longo ia Fox il porkalame le checkpoint le Johnny Sila sa toe lava palasi. Mai e whari ai, o lo whau o lavo nānu iano na mawhau ma mana tunatu le mesa tupu mai mtum whai e whau senga. Pe whapea whea tupu mai. Le whaaro ngona I le te tunuina, ma le ipo le champini, e alu lava mwhea vea I so se mea. Wharia Fox, o lo na manu malo, o ieri whaamure moe e matala le whaaju toa moia, ma ni sila I le anga I luma. O lo na manu malo, o sa mauru ngai, lona whaatulangana I le lulangi, ma I le lima sumaleono sa ia I le tulanga lua sumalelua le whaatulangana o tangata poro mamao I le lulangi le lei. O rea manu malo, yep, sa ia whaatanga I nai fo I ma le lima milion ta lao le tino I tupe. O se whaorima I se tamatala vau lau foli le teime o le taaronga le kalapu, a se kalapu I Canterbury, wa I ua ne se tamamason te maa ua whaia in whasalanga umin. Ina o te ina le papatua le lo foli ma le iloa se tamatalo le awa le Leaston BDI, le teime o le taalonga au I lalo sumana ma le sanga ma le awa le West Melton, in malaya le Leaston Park, I le se whao yulai, ma amata I lo se le vesti mani ma te ina I le to'olua ni tangata se ainga tasi, wa whasaina moni vai aso mai toi awa I tālonga e komiti ese. Le iputi ai, o le tamata alo talavo e ieri tutununga sa I whai loa lona sala mo, mai lana mesa whai wa wha malolo mai le toi tālo se iau lia le amatanga o le luafe ma le rufuru valu. O le tamao le atama wa whasaina mo le sifuru loa vai aso e le toi awa I le kapilo na upu le ngaina, o le whaatongtonu o le folisa iai le tālonga. O matua I whawhiethia ina I le kapia Australia ma le Queensland Reds, e fola ina le saini o le tamata mo I lo ngā retonu le nei toia Isaiah Perese. Leo toi te riwa nei Australia mo se whenga inga umi e tauwhi ai o I e Ballymore se I au lia le rua whemare le furvalu. O Perese o se tamata aro mata ina o toi te riwa nei lo na stete sa amtailan tari ni le kapi e pio na I au ina nei se teles tomai I le au le Reds I se te mvave. E pio na I loa I le malosi o le whaatau tino lan te mo e ma le polo le leo sa stepu ma le pu e te tele
o le toi te liwane perase o fa tupula ia se le lei mo Queensland ai mai se le au le Wallabies a sa riantu mo le ta sangari pororangi i le tau sanga fo i lona lava ele o le roa felu futasi sa mo filia i le Wallabies sa filia fo i le Wallabies mo le ta sangari pororangi o le roa felu futolu i frani talana le aso ia ile anga lo fa ia toi ma ia manu ia lo waso Fais te fuafuanga i tā pena e lau ainga mō lo longa. Tala noa i lau ainga i le mea e whai pe asi i tia le vai au ta wholo fale. Tu au me tā ua e se no fuanga saunga le mu, ma wha au ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E whai ma le sona o le ona toi tu lai mai o ia fianga i lau ainga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taime o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tā lofa lava a te roa. O le tala fia, ua whaiti tēnei tausanga mai le ono se fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatinu nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fu atu i lau pusa meli, ia le pusa mo susu enga ma wha ata o tau fale. Ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai, o le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatino ina o ia wha ata ma susuenga e tai lua tausanga ma lafu atu. Se ia o lava ina i e au lia le fitas 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave i loa, ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. E susuenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E vave ma whai ngofia. O susuenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na whaasao i naiola. A maua lola pusa. Pai o. O mo mia ni ngaluenga whai i lau fali. O le living space o lau company if so soani i le whale leo mao te malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be wha lau heat pump, whaisau deck, whaaka peta lau fale. Whaapsota i mai i le living space. Whaia 4 quotes, mao le so soani i le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha, o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Ua maua le telefou mai le Auckland Zoo, o le dinosaur track o le atoi fo'i mai le nei tausanga. Sa hawa vali ma mata, i le mataptia o le vaitaimi o dinosaurs, o la atu ngai o inga, ma le atu tangi. Pei atu e wha fo'i oe i le loa se lau miliona tausanga taluai. E au fia le nei mataanga i lau pe paul fali. Tala fia ngai mo le ainga a toa. Tanga i ane i le aucklandzoo.co.nz. O Dr. Chen e mawhaio na fsosoani mo oe i ti inga o le tino. A whai e ti inga lau tua po lau tuli. E mawhaio na e susu mai e whaataita i fuole vai fufo. Ai e iai o na iainga. O lo tau sa eilini sa ngā te whaina luenga e fsosoani i le whaatawino o loa mo le wha i la mānaia o fōringa. Vili maile official Dr. Chen i le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, mo si whātal noanga. Pe susu mai i le lua luono, Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaalena tour. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu.
lua se fulu ma le lua le mata upo le tusi o fata oto. E whaita wina i le upo le poto. Ora nei tae au. Ia sili le manao ina ia tau le leia. I le manao i le olo e tele. Ma le anga le lei. Ia sili le manao i le a. I le aria ma le auro. Ole mau oa ma le mativa la te whatai ai. Na whaiei la ua umaya e le li i. O leo whautauta na te loa atu le leanga malafi ai. A oe ua whaingofie, e o atu pea i lato, o na whaasalai na i lea. O le tauwi, o le whaamaulalo, ma le matau i le li, o le oloa lea, ma le vi inga, ma le ola. O mea matuitui ma mai lei, o lo ia i le ala o le whapiopio. O le tausi oia ia te ia e whaamamao o ia, ia mea. A il tama e tusa malona la a o ina lava o ia e le te aisian. E pule le mau oa i e martiva e au na fo i le no mea i le wa au mai iana mea. O le urulu le amio le anga e sele mai ai e ia le mala. E wha amotia fo i le to o lo naita. O le ua mata alofa e wha manu ina o ia, a wā e fōa i atu e iana me ai, i le ua mativa. Tuli ia le whata wemu, ona mawai atu ai leo le whinaunga, e tu ua fo i le bisa ma le wha maina. O le ua manao i le loto mama, e matango fie ona laungutu e whai oia mau wōre tupu. O fofonga o le li ia leo ina i e ua popoto. Ai whai uwaleina e ia, upua e ami o le tonu. O whai anele pai e olo i whafo le leona, e whasi o tia ia o malai. O le ngutu al whafine ese o le lua mauralo lea, o leo ua matua i tangia i le li ia pa u o ia iai. O fusfusia le valea i le loto le tama, ai whaate ese inai ante ia i se sasa ia o iai. O leo ua whaasa wā i le tangata mativa, ina ia whaate le iana o loa, ma le ua fua i atu i le mau oa, e ua i lava i le mativa. Wai mai au talinga, ma e whalonga mai upu e popoto, ma ia e matua ma fau i lo poto. A wai matango fie pe a whai e te tausi ai i lo loto, e whatatau ina whatasi o lo ngutu. Wa oa awa o ia te oe lava i le aso nei, ina ia whaile li i mau whatu tuanga. Wa o le tusia tu e ia te oe o mesili whatanunga marpoto. Ina ia o whailoa ia te oe le whamaoni o upumoni. Ina ia e talia tuai upumoni i e au mai e nisi ia te oe. Au e te whaoa mea le tangata mativa. Ina ua mativa o ia. Au a fo e te whaasau wā e le whaitatoa le o ti ngā. Awa o le lii o ia na te whaiala lātou whinaunga. Na te whasi o tia fo i lātou o e whaasau wā ia i lātou. Awa ne e whaoa i maltangata i tangofie. Awa fo i lua te o maltangata la toa. Ina ne e whaoa o ionala o na maua i leo lo wanganga i le mai lei. Awa ne whai oe masola tau o e whatangofi lima. Pe whai oe mamoni i mea wa i talafuai. A whai wale i sau mea i tau iai. Seale mea na te ave se ilo moenga o e ta otoai. Awa ne isi ilitua oe mai le vavau. Na whai ai o mātua. Wa e lo tangata o whatali se ana ngaruenga. E tu o i lu motupu. Ai le tu i luma. Tangata no. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
whaingo whielo langa, pe ale leilo wha Beritania. O te talai na nei awanoa e tele si talai I le Dynaspeak, moa o onga wha Beritania. A onga fua e ono fumau I New Zealand, pesi te seni New Zealand foi. O le a amata liawa se ngai le aso lua fito o Iulai. A whai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha Pea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whaatasi, lua lima lima, ono fitu whaatasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Aboi a museo uso. Bye. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours? No, this Nana is too young. Not anymore, Nana. The agent's just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lau tama. Ua mawawa noa ila la esi ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whai aonga Pasifika mo lātou whale aonga I au kilani I saute ma Wellington. Mo le lesi talaina o lau tama, po si talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili ovalu se lau, lua ono lima, whātolu fitu. Ovalu se lau, lua ono lima, whātolu fitu. Tautua mo e rere Samoa, a mai a pāwe whianga whātana, Jerome Gray o leo langa o Samoa, ona so ai lea malitato solo. Ora nei foi a solulu. Ole o langa o Samoa, e mana ia te le lava. Soi fua mai o tangata Pangalo na manaya Ai mai sele mamalu O oe o ia mau E ai loa o nava mamatalu
o le solo e le i whaingo fie ona sa ili upu e tu whaatasi ai la ngona mamanatu ai na maua lava awa o le sa ili na te maua wa maua upu ona tusi ai leo solo i te tonu o le tusi o le malamalama o solo uma na tusia me le sunga ya Pastor Rolangi Mikaele o la auna o le uturuna o le solo le nei tae ao lo whaita wina lava le sunga ya Pastor Rolangi. Ola au na. O le nā lawa e te koriata. E vai atu ai ata. Se le malie. Fai e se suinga. O le nā le a e to e ina. O mata ngā lava au filifilinga. Se vai o winga. Wa aringa ringa. Leiti o fo isa ringa. Se sui ia. O e whaalongo whaafia e te le autaria. Na o le tāupe o nā maria, a e se lava o winga whaaria. Whapea o e se isi o fia. I loufia i loa ma loufia mtautia. Te ino e, i lou valea o ma fia. Ea lau tala, o te whatupu mala. O leo lau au na, e le o lunga o le maunga, ia e ino o le wha mau o lunga. O se fia mua, ia o la tautua. E a mata mai le pito i tua, e au ina palapalalo patua, e le whaatasi ono e mawhatua. O asa uma e te nā mua sua. O le ola au na. Sana ese ya isa on toto
Alo waftai le tuno ila mai mo mala fa fonga le time le tau tu ala radio sa mo mal pokala me malu le tai hawa ta tu ele ne so lulu wo lo se fulu male no ya so you la yo le tar folonga le tu sanga malo folonga mo ia le tuno na tu lo o ul masaul folonga le lo fa malanga le yo le tar mo tai le langi wo tele swing o le langa lo fe ngai mata tau
e le nei vai taimi ia ma se fo fe ngai o tatou i New Zealand nei ma Australia mai si mai ngale maru lu o le tau ia o kau maru lu ko i Samoa la tou ma ngai Samoa mela ka o le malu o le e Samoa o ka ko le maru lu la tatou ia malu le e Samoa fa talo vatu pa ngal tatou kalame so se vai ngol la no pele Samoa lo tatou mafuta nei fo i tai o fo ia o le savaringa lo tātu i nei sa whaatalitali ana nafi po le ale tūlanga o ia le inflation o le maenga le tono New Zealand. E loa i le tūlanga o le sitia o le soifuanga malona tau o lo ia le nei vai taimi. So sa whaatalitali. Ia pe aru lunga pe aru lalo so le ana tau whaatatu le tai awana le la le tātu po kalame. Ana filena si tia le inflation e le 4.1 asa batu la se ata fate ta ile na batu nei tara po kala mele tai au afa pe la fata ngana fai e le masina o ile you line nei afa pe na fai lo fata ngwa ya you line te sanga len tu nei se lauta la fata ngala me umale ko ko lo dile na e fata wina pe ato e fata u temini nei e tu sala wa se lau marfa marsfusene o le winga la na o le sitia o le inflation pe ona fatel tali le so nafi e ta mai ai o le alu lunga le tau o soifuanga e le opa u la lo le tau wa an se fa pe pa u la lo se manula fa pe ola fa tangona fa ya yu lai e se lau ya wenga ka nga po la pe fa pe la le pa u le inflation nafi 4.1% o le sitanga na o le inflation na ya nafi e le ngata la o le tau la o le fa tangona lo fa nei ai foi la mafia ngai ni so vaenga so o mafu anga lo te va tuna mafu ai ona si tia dunga tau se fanga i tonu ala le New Zealand lato mo le tau so is driven by global oil prices o tasi le vaenga toru ia mafu anga na le si ile inflation la so nafi lona lua underlying domestic prices are lower o tunga le lato potofap to le tulanga malon toru interest rates pressures of Angala young at all later Jonuina. Namafuai on Mawarsi Tangale 4.1% all inflation alias on Nafi Tono New Zealand. So Tula Shata Fatai, Mota Toya Yeta to Mokesi for Nei. Yapo like Tongi Fale Motul Tamine. Although I fear for Lamal too long or Yamokesi, il Tamine pe on a yai. Fa te ingala fa pe o e ila fix ono masina o la fix ela mo ke sil termine nei a fa pe la sa fa 4.9% tu la go yang or si tangala tu se 4.69 or si tangana al tu pitului ya al mo ke sil la yai fa te inga fa pe o e 1 year fixed ya la mo ke si a fa pe sa 4.65 ya lesa yai or si tangala le la ye nei 4.79 ole or si tangala ngala le alu la tu petului ai alu lunga on e fu mai el inflation le na si tia 4.1 ela so na fina fa solo ya la fo il tu langa lo ye ya martelo vaenga o tu langa la na lo i tanto nei New Zealand ya male fa lo mai la so nafi ya le si tia le inflation na to New Zealand 4.1 o sa ta fa ta na mo ta to fu leling ya wari leile tato malama me olo o ta vale ai ma fanga solo tono o ma fainga malo te tasi ina nei te ua tato malo ro ma moe le malama ia mea a te tau ona sile fia le leia le tino uma o lofo ia uia e fua ia ia le minoia tato langa e pe fōringa mai ai also e aru lunga le tau o sui fuanga ai le o ina le leia tangata ele me te tau ana iai o le sa tau watu whamtalanga nei ele tai au tau isi la ikiki le soifuanga male faso soina o meolo o tatou whiel nei vai taimi e na o le porkalame latou e na ona whamanatu matu atu i o tafa ai nau ina i awane i o ia le wholaunga ia ma te lele a whaino tono tātou ainga i tātou mea o tongi tono ainga o le mokesi, kongi le rent, tongi mea ai, o le pidi o le paua, o le kilfongi ma mea uma. O mea ia ele o taungo fiel te mire nei, wa kau whaiau alu umalunga le tau o le suifuanga, ia vaenga uma, so e pauala le mele lei e whaia oe ma whaia uma tātou uma.
Ole atamai o whaasoa. A warso ona nau e whaingi mea ki kele. E le whapea o whai atu. A ole whaia ai whai. Ai whai male fua le nevai teimi. Se kau fua ngā ili kau ora sui fuanga le ua a fia i tātou le nevai teimi mal tātou wholonga lo whai nei. A ngai mea kua kui o kawha. Pune al kapa le lo matua ia. Just fun tolo minuto lo John Talo le tula se fulu. Te pona minuto lo tolo manu ora tai hao. Richard Parker. Sa ono fo ma fa atali da ono fo ma fa atali male on sai ile fie ma wa o sei una tamusu e se me fa ai uputa uai ubale chalu ai lo fa ma ta whaongai ole afi a opo a tangata whai mai o tamai tai Vai e a ona ole ale ai se mea se I tau wha pu ai o aso a pu a ua tele le fia tau ma whai Tau I manula telu nei upu Na ole tami ma faa Te patasi mai a oe Lo uau Le tau I vinga male tuli O manatu lava le pitau I Ole ia oe lo uau Male lalo Tangata whai mai o tamai tai Vai e a ona ole ale ai Se mea se I tau wha pu ai O aso a pu a ua tele le fia tau ma whai Tangata whai mai o tamai tai Vai e a ona ole ale ai Se mea se I tau wha pu ai O aso a pu a ua tele le fia tau ma whai Haue ta whaongai ole afi Tangata whai mai o tamai tai Vai e a ona ole ale ai Se mea se I tau wha pu ai O aso a pu a ua tele le fia tau ma whai
Tati ana band amata nei ona faise swing ale nei mafua le nei ele soifuanga lo tatu yai wa mana ya tele lavarana amata fatasi ma Yesu wa mana ya chat akulal ngamo kako ya sabona tino pele amelo au fatulo limo tau fatu falta marwon ta na mo ne so lu fa tele la talo mo ta po ingo le yaso stay warm and God bless to fase for no, no.
Radio Samoa. Taya Maria, talane mai a te roni sinam. O ia inga whātino na pātia le New Zealand First, e se suenga mo swa umarikasa, o se awala e mtuai tūlanga maulunga lava le mati o whaarwai o le tasi le piriona tāla. E mana whaari ai se ri whapitoi tūla whono mo ala oa. Ai o se istanga tsua whapitoi nei vaenga o i whaalia, o le ai inga whātino e whoringa mai e le au siaina le taula inga le pātia langana ngoa e sa palai o swa u whalo tue whale. I whātua sina na pāti sa amteina le sa forwhalai le ta iuru wa wasa mane o Winston Peters. O le alato universine le tasi le piliona tā lai su ngai whaia, le National Subsurface Development Survey. Whaia Peters, e siri mara iwas fu pasene e se awa noe whao na mawhaia e New Zealand na mawa i swa uilo nari tai. E se tūlanga e piona sa whaia e le tunu o Norway. Ma i tā wai a whaia e whailo ina i nei swa o ngā samio o New Zealand. O le aiaile le e whao ngai nei ala o whaale natura, malu pui puia malau wola o aile tunu. Ai o le professor e tūla whono i marasi anga, mala o whaale natura i le University of Waikato Barry Button. Sa i whaalia, e na te leiloa po whea maua maiai e Peters i a lea whai numera iwas for pasene. Whaalia Button, o le whao ngai na whai o le upo reserves, po le telo si swa ue tau mate o lo iaile li tai, o se tūlanga mutua i la matia. Mai e tā ua foi, o le mea o tā sanga ina le pātia investi ai, e leo se investimenti e whātulanga ina le lein. A wā se stepu mua e whaono i ua nea i le ai o se selenga, e maua mai ai. Ma si, o le o ngā samia le Great South Basin, se tasi o ngā sami sa tusi ele li mo Peters, e whoringa mai e mawaisi swau, e tuwau, e le tāla whenga i sele leo na whaonga ina. A whaale ai e Peters e tusama le ruoto sanga e whai ai se suenga. Ai du tonu anori tau sanga wa mawa i New Zealand i le awala e lato te ona inai, ma vava ai le lato lava sa palai o swa o markesi, e to volatu se tu ai ngo te unga tupe pe on malo Norway. O se tau sanga mori tu fatu si o le leilo rifo mariva i a fona fatonu SS le tau langa Wellington i se tau langa e tasi e loai o le Super City. Wa ave i ai le lango le pule nu o le tau langa o Lower Hutt, Whawano Ken Leighton.
O lo ilo ina pule no se tal sanga o se fofuanga mai official whātautananga consultant ale Martin Jenkins e whaono awhi ele tū whātasi ele taulanga Wellington e porirua ka piti whono whātonu e lua Heart Valley ma whono whātonu e tolu o Wairarapa ma le whono whātonu tele le taulanga o le Lomoa o whono whātonu whaitu malo e horo whanua e tu wawe awa e whoi o le tū whātasi o le whono whātonu ai tulangi uma Wairarapa mo Wellington o le ate ta ia le pule nu o le taulanga tele whaitulangi ma tau wha ia e masui is whono ma ta i whono whono whafoe a te ngata whaalo te whale. O le a pulea, ma wawa ia ia ma ta whaio e whaatino whaitulangi e pio whela o inga, pulea ngō ngā ruenga whananati, tupero tongi i taulanga, fuafuanga o ngā ruenga tele mare pui pui ngor sio sio mianga. O whono whaatonu mo tangata lau tele le ia i mua mua le am whaio na lātu wa ia vai ta ele, whale tusi ma tupe foai. O le aitia, o le mawhai ai lea tangata na palo ta mō suis whono i whono whaatonu whaitu malo e lima mo tangata lau tele. O whawono Ken Laban, de pule nu o le taulanga o Lower Hutt, ta ia longa e pora kalama le Morning Report te le Johnny Sila. O le whata o tongo whono whaatonu mo whala tonga tangata lau tele o le a pui pui ai, leo whalo te whale. Whari e whawono o le taulsanga le Martin Jenkins o se taulsanga e le tele. O se masini whate i whatu pole ti fibrillator e tu tusale la po amari telefoni wha aviai. Sa whaalaulo ina ni whaalabtongo ta avale le whale mai le hato hone St. John e beona lato whaali ai o le a tele tuai le whaafeingo fiona sa fia i le masini la vea iola. O le masini wailo ai o le Life Beat Mini e tu tusale maalosi ma le masini whate i whatu la po masani. A ilaloane ma le iwa se lau kalamba i alona mamafa. Ma e mawhai ana ofi te tonu le pusak, po le club box e stavale, le atu tai tai, a e vore tonu le puso vai la au mo tonu fitinga mo po le first aid kit. O le tausanga te ruai e la te le lua afe lim se lau tanga te kiwi sa tonga fitia i ngasi ngasi le fatuoso. A e na o le ono pasene sa tonga fitia i mesini fati e fatu e tanga te le lata iai, a e le taunu atu e se ta vale al faleman. Sa alongo e Simon Barnett o le St. John i le porkalame le Morning Report le Johnny Sila. O le awala whate konolosi e te tisa mana masini whate e whatu maasani. Ma te liwa ina se maalosi se pao whate i le se lau limas fulu towels. Ma i e ta wai e saonga le mū whaingo fia to e whaasau ina iola. Whari e Barnett, o te ngata e maua i mai whatu oso e whate ina le masini whate e whatu ino whanga tangta lau tele. E tusa mare whaadwaina ma le awhai fōringa mai e tele atu ai le awanoa e whaola tia mai ai i le whatuoso. O tā paina le tai o le pātia le leipa, Chris Hipkins i le malo ina ia whātaunui e swinga e taula i aile whamari no ino le tūla whono si o miai. Whiu so inga whaurungari e marili e iai i le vāo ni tangata, na i lora e vema mta upo whātausina. Sa promisi le pātia le National, e whaamanino e le tūla whono, ia le te tau lava o na ieise i oenga mō moa, mo se whiu so inga whaurungari e whai e te miuma, a ele whātinoa. Na i lora i au se masa salonga, sa ieise i oenga. Ai o se swinga e whatoa whaia pe a mai alwhainga pāloto li tau sanga nei. Ai ua mai alamo na yeisi tūla whono tau whaofi whapea le leipo o tustusia, e beona whaavaina le kulupo whaipule o pāti ese. Mai o la whaamanino ai ia le ioenga mo se whiu sua inga, o se mea sa talanoina te walatu ini whaupunga mani ngā ioinga, ai leo se whainga ngungu, ai pe leo ni ngā ioinga e whaatino. Aole te mene o whaulaula i le te le leipa, Chris Hipkins i le whiriwhiri e wawasa mana e Winston Peters o whaipule mua le leipa. E tau wā i lana pāti ma tāla swai, e tau na toi whai ngō lana pāti o le leipa loa. Labour's seconds. O se whaengo whaipule mua le leipa o awe e tunei le pāti le New Zealand First. Au sau niantu mo whainga paro tau sanga de ia November. Tele noa le porkalame le breakfast il kai ora nafi. Sa sitting ai Hipkins i le whātupula i o le numero whaipule mua le leipa o tau wā nei mole New Zealand First. E au fiaima minsta mua ka peneta Stuart Nash, Dover Samuels, Marino Tirikatene. E sa tali Hipkins, ua manino mai le whaia a le vai tamaina Peters o le whaatamirisanga fōu whaatinum. Pe au mai lo le whiriwhiringa o sui tau wā. Mai e tā ua ilona manatu. E te tau ia Peters on sui ali ngolana pātina i lole New Zealand First. E wala au le leipa lua. Tā longa. O le tamata alo tāporo mo Kaufa, New Zealand Ryan Fox, e o mai lava le timinei, o lo ia ngase se ina lava lona manu malo o sui alo na o langa. I le tāmarasanga tele le British Open, ina o saula na tāre suman valo hole, ma tāma wailo na manu malo.
Sa man malo ia Fox ile ta sanga tele ile Royal Birthday le sanga forma awa ya twai ya Sir Bob Charles le sa ave se ua tanga kiwi wa man malo sta sanga ta polo tele le rolang ile open ile afi sala on su tolung so anema Michael Campbell mari tama ta ya Dame Lydia Ko e na le pawa neo tanga kiwi wa man malo ni ta sanga ta polo tele fa pea ile mai ale lusul fai tula o le te tonu o manu malo sa longo e foxil por krameri checkpoint le Johnny Sila sa toi lava plasi ma e fari ai o lo fau lava na ia no ma fau mamana tuna tu le mesa tu mai mtum fa e fau senga pe va pe fe tu mai le fa ngona ile te tunuina mari por champini e alu lava me fa ave so seme fari fox o lo manu malo o ia fa mo e makala le fa tu moia mani sila ile anga iluma o lona malo wo se maulu ngai lona fa tulanga na ile lolangi mai le lima se maleona sa ia ile tulanga lus mo lua fa tulanga na tanga ta por mamao ile lolangi le lei o re malo yep sa fa tanga ina fo mai le lima milion ta la le tino tupe o se fa ori mai se tama talvo lo foli le taimi o ta ronga kalapu a se kalapu a Canterbury wo i wana se tama mo son tama wo fa in fasalanga umin ina wata ina le papato le lo fori malei lo estam ta alo le awole Liston BDI le taimori ta alonga au lalo sumana malto sanga mal awole West Melton in Malaya le Liston Park ile so fa you lai ma amata lo se le vesti mani mata ina ile to lu on tanga to se ainga tasi wa fa sa ina moni vai aso mai to awa ta alonga committee SF ributi ai o le tamata alo telvo e ele to nunga sa fa lo lona sala mo mai le na mesa fai wa fa malo mai le toi talo se ia ulia le matanga le loafe ma le lu fulu valu o le tama o le tama wa fa saina mo fulu lo va aso le toi a wa le kapilo na upu le ngaina o le fa tonton o le folisa ia ile ta longa o ma toi fa fi ina ia le kapia Australia ma Queensland Reds e fola ina le sei ni o le tama tamo i longa tono le nei toi a Isaiah Perese le o toi tani wona nei Australia mo se fenga o me ta fi ai o ye Ballymore se ia ulia le rua fema le fulvalo o perese o se tamata aro mata ina o to italiu ane lo na stete sa am Thailand tare il kapi e pio na ia awina ne se telestomai ile awole red ise tem vave e pio na ilo ai malo se fa te tino lan tamo e ma le polo le layer size tepo ma le po di tele o le to italiu ane perese o fa tuplo ia se le lei mo Queensland e mai se le awole wallabies a sa yantu mo ta mo sangari polorangi ili te sanga fo ilona lava ele o le rua futasi sa mo filia ile wallabies sa filia fo ile wallabies mo ta mo sangari polorangi le rua futolu i frani talana le aso ia ile anga lo fa ya joy ma i manu